I see you gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery. Their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years. But a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The wild hunt rides the sky with every full moon. The Dark Raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain. Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum ki keyifler yerindedir efendim. Sıcak bir Temmuz sonundan hepinize selam olsun. Yani gerçekten bu sıcak havalar beni geriyor dostlar. Gerçekten geriliyorum. Abim hoş geldin. Ben de yayına geçeceğim, yarın iş var, erken bitirip sana... Cansın abim benim, nasıl istersen, hiç sıkıntı yok. Sağ olasın abim benim, senin de emeğine sağlık. RDR canlı yayını yapacakmışsın, valla ben de tekrarını izlemek için sabırsızlanıyorum, ne yalan söyleyeyim. Cansın abim benim, hiç sıkıntı yok. Mr. X hoş geldin. Beş dakikadır kör ben emoji kısmına, ne yapıyorsun emoji kısmına? Orasını anlamadım be Mr. X. Kusura bakma kardeşim. Şu işin duyuru kısmını halledeyim de. Zaten sıcaktan bünyemin %80'ini kaybettim. Ama hala tığ gibi değil. Şu sıcak havayı sevenleri anlamıyorum ya. 35-40 dereceye ay ne kadar güzel hava diyenleri gerçekten anlamıyorum. Buradan
Şikayeti olan varsa yoruma yazabilir. Şikayetleriniz hava durumunu değiştirmeyecektir. Ya ama arkadaş bu havalar sevilmez ya. Ya bir insan oturduğu yerde terlemekten, bunalmaktan nasıl bir zevk alabilir ya? Kusura bakmayın bugün acayip sıcak hava. Estiği halde sıcaktan bunaltıyor. Böyle salakça bir iş olabilir mi ya? Bir de buna bayılıyor millet ya. Sırf iki tişört giyecek, şort giyecek diye. Giyme kardeşim şortunu. Giyme ya. Hırka giy ya. Tamam kışta o hani kış da güzel değil şey yapan ama bahar aylarının gözünü seveyim ya. Bir yağmur yağar, bir eser, bir gün bulutlu olur, serinlersin. Bir gün güneşli olur ama çok yakmaz. Bu nedir ya? Şöyle devam ete basayım bir yandan. Ya kardeşim sen de ekmeğini yanlış yerde kovalıyorsun. Benim chatimde kovalama sen ekmeğini ya. Ne adamsın ya. 40 derece çok iyi diyor ya. Neresi iyi ya? Lan evdeyken cücükler mi bir insan ya? Bunun neresi zevkli, neresi güzel ya? Hiç anlamıyorum sıcak havayı böyle şeyi sevenleri. Ben mesela kışı severim. Kışı sevmeyeni ben anlıyorum. Sevmeyebilirsin. Ben de yazı sevmiyorum. Ama yine kışın bir gideri var. Yazın hiçbir gideri yok ya. Kardeşim Allah Allah. Senin derdin başka. Tamam. Dur. Oh ya bak şurada ne güzel deri akıyor. Ulan ben şimdi oraya var ya Geralt'ın yerinde olsam soyunur yatarım oraya. Üf ne güzel serin serin buz gibi. İnanılmaz ya. Dur ne yapacaktım? Chat'i açacaktım. Sonra artık başlayalım bir yerlerden bir şeylerden yine yayınımızı başlatalım. Devamı gelir zaten. Ya kardeşim bırak. Bırak. Dilim damağım kurudu bak daha 5 dakika olmadı. Bak dolaptan su çıkartıp geliyorum. Ben mola yapana kadar bu su imamın abdest suyuna dönüyor. Neyse. Bugün de oldu. Buzluğa koyayım sonra bu sefer de boğazlarımız şey olsun. Ah, evet dostlar en son evimiz bitti ya. Evimiz cillop gibi oldu. Kaymak oldu kaymak. Oğlum zaten ben şey yapmıyorum. Mesela suyu bu dolaptan çıkarıyorum ama mesela şu anki kıvamı suyun tam böyle içilebilir kıvam. Ben öyle çok da soğuk su içmeyi sevmiyorum ya. İçemiyorsun zaten buz gibi olduğu için.
Böyle tam böyle serin olur da lık lık içmelik bir ayarı olur ya o suyun. Ben o ayara bayılıyorum, tam o ayarda böyle. Öyle çok soğuk tutmuyorum zaten. Ya o senin 10 dakika buzlukta tut çıkar dediğin hesaba geliyor zaten benim bu yaptığım ayar. Neye bakacaktım ben? Ha, görevlere bakacaktım. Hikaye mi gitsem yoksa... Burada Regis'la görüşmem lazım. Bilgilendirmem lazım. Çılgınlar Kulübü'nü bitirmedik. Ölüm sizi ayırana dek var. Kiralık şövalye var. Gwent var. Gwent'i sonraya atacağım. Kiralık şövalyeyi de öyle yapabilirim. Yumruk. Tamam ya, biz ana hikayeden gidelim. 800 bilmem kaç metre. Evimiz kaymak, cillop, yenilendi. Evimizin yenilenmeyen hiçbir yeri kalmadı dostlar. Şuradan zırhımı ve kılıçlarımı şey yapayım. Nerede bu Regis? Hop, ışınlanalım. Ne? Bir üst plasa mı? Damn, you're ugly. Ha, en üst pakete mi taşımışlar onu? Bu dev sporlara ne gidiyor ya? Ben zaten bu ayki aboneliğimi Deluxe'e yükselttim ya. 10 lira daha fazla verip. Onun da sebebi şey... Last of Us falan Deluxe paketti hep. Onu nedense şeye koymamışlar. Last of Us olsun, God of War 3 Remastered olsun ya. O tarz oyunları ekstraya değil Deluxe'e koymuşlar. Ben de dedim hani bir aylığına şey alayım. Deluxe'e geçtim yani. Hani oradan bir oyun indirir. Hani beğendiklerimi aradan çıkartırım diye. Hayalette değildir bu. Hayvanlarda da olduğunu sanmıyorum. Heh, lanetli. Bunlara lanetli yağı, Ard ve Igni gidiyormuş. Yağımızı sürelim. Gerçekten. Bu arada elimdeki kılıç efsane ya. Oo. Canavar midesi bulamadım. Bir de canavar midesi bulsam şey yapacağım. Şu üstümdeki kurt zırhını en üst seviyeye yükselteceğim dostlar ama bir türlü şey bulamadım ya. Canavar midesi. Hangi hayvandan çıkıyor ona da bakacaktım, bak unuttum. Neyse salla ya. O kadar hayvan öldürüyorum, illa birinden çıkar. Regis neredesin bro? Bro. Erken almadım oğlum. Gayet ben bir yandan canlı yayını Witcher oynuyorum ama şey işte mesela Miles Morales var üyeliğin içinde. Onu çektim, hazırladım mesela. Şimdi şu an Uncharted Kayıp Miras bittikten hemen sonra Miles Morales başlayacak mesela. Sonra Witcher'ın bitmesine zaten birkaç yayın kaldı. O bittikten sonra Until Dawn'a geçeceğim. O da üyelikte var. Sonra Last of Us belki video olarak çekip hazırlayabilirim. Vaktinde aldım ya. Çıktığı gibi aldım işte.
Hem zaten oynamak istediğim oyunlar da vardı. Stray vardı mesela. Stray abonelik dahilinde. Erken aldım diyorsun da almasam Stray'i nasıl oynayacağım? Bir de kardeşim falan da Sivas'tan geldi etti diye onun da oynamak istediği oyunlar vesaire vardı yani. Ya her türlü ben zaten o topa girecektim yani. İyi oldu, iyi. Zaten çok bir para değil oğlum baktığında. Nelere neler. Dışarı çıkıyorum, bir tane büyük boy kahve içsen Starbucks'tan 60 lira para vereceksin zaten en azından. Oyun oynuyoruz burada. Her şey tıkırında, sen rahat ol. Bugün Miles Morales'i hazırladım. Temiz, bekliyor. Üzerine ben Last of Us falan yapıştırırım. Bu bittikten sonra Until Dawn'u canlıda oynarız. Marvel Avengers gelmiş bu ay. Onu merak ediyordum. Aslında bir bakıma onun için Deluxe pakete yükselttim. Şu Marvel Avengers var ya, Hulk oluyorsun, Iron Man oluyorsun falan. Normalde para verip almam çünkü hiç iyi yorum yok o oyun hakkında. Ama yükleyip oynayabilirim canlıda, bakalım neymiş ne değilmiş görürüz diye. You know better than I that fury cannot be controlled. If you've ever seen an enraged vampire, you know very well that all who find themselves nearby will be in grave danger. How will we handle that? I'd rather not have you lunge at me, claws extended. Witcher'da hem bir de Witcher beklediğimden kısa sürdü zaten. Mesela bu daha 20. yayın. Ve şeye geldik bile yani, bak Blood and Wine'dayız. Birkaç yayın sonra biter bu. Bir 3 yayına falan biter herhalde. Hadi 4 olsun. All right. So what do you want to do? We shall visit Teshamudna, an ancient vampire estate. Ha, şimdi bu kendini şey yapacak sanırım. I will enter one, be confined. You will lure beasts there. Beasts you will then kill. The bloodletting should prove profuse, abundant enough so that the blood scent will drive me mad, wild. Teshamudna. What's it like? It is a place of torment, a torture chamber. Long ago, shortly after we'd arrived in this world, one among us named Kagmar developed such a taste and lust for human blood that in one night he could imbibe an entire village. This brought trouble on the entire species. Common folk wearied quickly of living in constant fear. They began to hunt us, seek the aid of mages and witches in tracking us down. So what? Not like they could ever hope to kill you. But they were bothersome. Forgive the comparison, but when did you last enjoy mosquitoes buzzing around your head? In any case, the other vampires decided something had to be done. Kagmar had to be caught and punished. A torture chamber was thus outfitted in the dungeons of Teshamudna. Inside it, a cage made entirely of a special alloy of silver, dalvinite, and meteorite steel. Kagmar was captured and locked in the cage, sat there over 2 centuries, driven to fury time after time, never able to escape. Thus I know the cage will withstand the fury to which we shall drive my humble being. Hadi gidelim. See no reason to dawdle. Teshamudna. Take me there. In a moment. Just one last thing. Ne oldu? What was that? Blood. Oh, the last favor the raven did me. I've also taken some sancurium, a solution that sharpens one's sense of smell. One drop of blood shall smell like a Oy. Bizim You crazy? Regis kendini coşturacak. Your outrage warms my heart, Geralt. But you must remain calm. I have no choice. As things stand, the die is cast. High time we set off for Teshamudna. My head's spinning already and you're... Aman diyeyim abi, aman. Gidene kadar, seni kafese kapatana kadar sabret. Atlama üzerime ha.
Kanın da lezzetliymiş yeğen falan deyip ne buradan böyle yakalıyormuş. Hayır yani ben usta bir efsungerim ya. Alayını keserim de. Bu bizim eski dostumuz yani. Bir hukukumuz var. Şurada bir sandık mı? Yok değilmiş. We have arrived. The sacrificial chamber of torture and torment lies underground. Bunu yapmak istediğine emin Sure misin? you know what you're doing? I can only hope I do. Please, let's go. The longer we delay, the less control I shall have of my faculties. I'd really prefer not to hurt you. Tamam kusura bakma You oyaladım. lead. Hadi gidelim. Sen önden buyur, ben takipteyim. Aa, biri ölmüş burada. Scurvers must be getting close to their feeding ground. Correct. Eşkiller. I told you there'd be danger. Beyond this wall lies... An ancient vampire dungeon. Seen a lot of things in my time. Nothing quite like this, though. I feel honored. A man with such a wealth of experience, yet I'm about to show him something new. Now, to open it. How the hell? It's an ancient form of protection against unwanted guests. The mechanism which releases the latch reacts Ha, only bak sadece yüce vampir Tricky şeyle mechanisms. oluyormuş. Vampire hideout. Fortified, secured. Must have been important to your species once. Toussaint. Ben buradan böyle lootlaya şimdi. It shall always be so. During the conjunction, the gate from our world into this one opened on this land and no other. This was the first place we saw them. Human husbandry and care. This for real? The author observed humans, their behavior, over the many years he spent breeding them. Morally suspect though it may be, it's a thorough survey of the topic. This place. There's evil here. Death hangs in the air. Yes. Great many beings have breathed their last here. Bunları ben yakarım. Atmosferik Cliffs are olsun ya carved into the yani. rock. Coated with blood used to be. They mean something? They're emblems, symbols of, what you would call tribes, dispersed throughout the world after the conjunction. My ancestors placed them here to remind us all where we came from. Seems your kind assembled a peculiar little library. Indeed, though I personally did not lay a hand to it. What's this symbol mean? Simgenin It's the anlamı ne? symbol of the dead. Mavi Those who dağların went ötesine east beyond the doğuya mountains. giden yere. Bu? And this one? Which tribe's this? Garisham. My Benim ve tribe Detlaf'ın and kabilesi. Detlaf's. Ha. We both remained in this part of the world. It's not far now, Geralt. Tamam geliyorum. Cells. Who for? Disgraceful. Excruciatingly so, this particular page from our history. I'd rather not summon the demons of the past if it's all right with you. Whose is this cliff? Amaran. They ventured Denizin beyond the ötesine sea. gittiler. Ha. And this one? Which tribe's this? Garisham. Ha tamam. My tribe and Detlaf's. Aynı We şeyi bir both daha. remained in this part of the world. What's Ha, this bunu symbol tamam mean? bunu da It's the bakmıştık. symbol of the dead. Those Farklı who went geldi bir east an. beyond the Blue Mountains.
Müzik. Alayım bunları. Tamam. Charming place. But what are all those cages for? Mentioned one vampire being kept here. Yes, well, you see, humanitarians is something my ancestors were not. They concluded Kagmar would best be punished if he were tormented with the scent of blood he could not taste. Thus, they also kept humans here. Humans whose blood they slowly let. Kagmar ranted and raged in pain as those humans slowly bled to death. They treated them like livestock, live bait. I'd like to be able to turn back time, deny it, but alas, I can do neither. Feel shame for my brethren. That is all I can do. Don't take it so hard. Nothing you could have done about it. Aynen Let's öyle. get to work. Hadi biz işimize bakalım. Fine. I prepared the bait. Please be so kind and place it. Ideally at the tunnel entrances. The scent will spread most Leşçeliğe mi? effectively then. 4 Place the tünelin bait de at the tunnel ağzına. entrances. Monsters will catch its scent more quickly. When I Bu think bir. how these tunnels got here, sends shivers. It was the natural order of things. The place reeked of death and it attracted necrophages. Bu 2. Bu 3. 3 done. 1 left. Think this'll work? I certainly hope so. Meat stench is so Bu 4. thick, wagering carries me clear to no ground. This'll hold. Doesn't look like anything special. I told you, Kagmar thrashed about inside it for over 2 centuries. Appearances can be deceiving. Hadi. Bait set. What now? Yem hazır. I shall enter the cage. You must chain me inside. The bars are made of an alloy that will prevent me from transforming into mist. Kinda thought you wouldn't want to. I shall be in great pain. My sole thought being to stop that pain. I cannot know what I will do. We must hurry. The beasts have caught the scent. Also, my head has started spinning. That the blood? Someone who's never experienced a vampire's bloodlust does not know the true meaning of thirst. Maybe we need a safe word. You know, something you'll say when you can't take it anymore. And what did you do once I uttered it? Don't know. Calm you down. Somehow. Please, no. You won't be able to. We must force through this, that is all. Smell the blood. Bunu niye yaptığımızı hatırlamıyorum ben ama ya. Ananı. O ne lan? Aa, vampir geldi. Try to overcome. Good. Because I can hear more coming. Yani hiç.
Oho. Lan. Hold on, I'll let you out. O arada beni dövüyorlar hala. Ha, doğru. Need to hang on a little longer. Blood'll dry in a few hours. Scent won't bother me anymore. Ulan tam dibine geçti. Get you out of here. Yazık, adam bitkin düştü. The concoction. You can't finish it in this state. Tell me how. I'll help you. Öyle adam bitti ya. Doğru. En üst mertebeye gelmesi gerekiyordu bu vampir olarak. O anda kanına ihtiyacımız vardı. O karışımda sanırım Deadlock'ı mı çağıracağız? Öyle bir mevzusu vardı herhalde. Tam hatırlamıyorum tabii. Any better? Far from ideal. And some time must pass before I fully recover. But yes, a bit better, thank you. Ne oldu orada? Never expected it to be like that. You didn't tell me. We need not discuss it. But we do. Because if I'd known you were going to subject yourself to torture... What would you have done? Found Deadloff some other way. I did not wish you to use any other way. Did that occur to you? No, because I thought no being would ever willingly subject itself to that kind of pain. You vampires aren't any different from us in that regard. I told you. The pain is my way of paying my debt. The enormous debt I owe Dettlaff. If I had to do it again, I would in a heartbeat. Samço hoş geldin. Selamlar Yennefer sevenler demiş. Hoş geldin. Resonance, it's ready. Are you certain you followed the formula? The proportions were exact, the brewing time precise. This is important, Geralt. Ben de Yennefer göremezsin artık. Could cost even a witcher dearly. Relax. Got some experience brewing potions. Very well. In that case, let's begin. Çünkü ben Yennefer'a hiç yüz vermedim oyun boyunca. Onunla bir ilişkim yok. Excuse me. I shall only take a moment. You jumped the queue, sir. But Count, sir, you must understand. I've a meeting. The Count... Sir, you were next. Please, take a seat. This gentleman was here first. Step down or you shall regret it. Ah, fails to realize he was your friend, Count. Vay be. Ama adam da bak ne güzel yardım etti, şey yaptı. Bak
beraber içiyorlardı. It was then I ordered him to give up his seat and step off the stand. If only you'd seen his face. We got him good, didn't we, Detlef? And then Mother insisted we buy the mill. Curious, eh? Ha, Samet hoş geldin kardeşim. Tamamdır. Normal şimdi nick değiştirince burada biliyorsun herkes kendi ismiyle takılmıyor. Hani haliyle nickname şey olunca kimisi aklımdan çıkmıyor. Kimisini ilk kez gördüğümü düşünüp But at least I've a yarn to spin Hoş for geldin friends Sametciğim. and associates. Ve evet hava yanıyor Forgive kardeşim me. gerçekten. What? Oyunun başında nehirde bulduğumuz cesedin şeyini gördük şimdi. Nasıl o işlendiğini. O şövalyelerden biriydi o Awake adam. at last. You ride like a squirrel caught in a snare. I'd begun to fear they were death throes, that you'd departed. Sure wasn't pleasant, but it worked. What did you see? Delacroix. Evet. His death did not come easy. Seems Detlef had made friends with him, still killed him, chopped up his corpse, and he was overcome with fury, remorse, cut off the hand that had committed the murder. Interesting. And entirely unlike the Detlef I know. See anything else? Detlef'la Delacroix'ın tanıştığı anı gördüm. Delacroix did something selfless, was kind to Detlef. Guess it could have been the start of their friendship. Why the uncertainty? Nothing extraordinary about it. Normal everyday situation, really. Visions were supposed to issue from strong emotions. Clearly the situation provoked such emotions in Detlef. Keep in mind, he did later murder Delacroix. Killing someone who's grown dear to us, it's bound to elicit strong emotion. Vampires are no different in that regard. Did you see anything else? Ayakkabı boyacısıyla There was başladı aynen. something. Showed up twice in the vision. A bootblack stand. Detlef first met Delacroix there. Went back after the murder, actually. Peculiar. Stand was somewhere in the Port District. And the bootblack acted as if he knew Detlef. That would be even odder. Perhaps we should have a chat with the lad. Though I would expect no breakthroughs. It's our only lead. I'll go talk to him. Coming with. I shall join you later if it's no trouble. I don't yet feel strong enough to venture Tamam out. ben boyacıya giderim. Sen That's dinlen fair. abicim. Rest up. Be back as soon as I learn anything. Ben de o sırada bir su içeyim. Çılgınlar Kulübü. Birader kusura bakma hani senin şeyini yağmalıyorum ama yani
Ben yağmalayayım diye koymuşlar bunları, inanır mısın? Bak şurada bir şey var. Gulkan. Gol 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 gol. Oh. Şu zırhıma bir şey basayım da solda öyle gözükmesin. Bayağı darbe yemişim. Teşammutna zırhı. Teşammutna çizmeleri. Pantolonu. Teşammutna zırh eldivenleri. ...230. Bakalım nasıl duruyor. Oy. Bir şey söyleyeyim mi? Güzel de duruyor. Rakipleri öldürmek can tazeler. Toplam tazelenen can giyilen setin her parçası için azami canın %1 kadarına denktir. Şu anda bu miktar %4. Bu zırh güzelmiş lan. Ben bunu satmam. Bu zırhı ben evime koyarım. Tamam, bununla takılacağım. Şeyin kalanında. Güzel. Siyah. Kara şövalye. Yeah. Hava çok sıcak. Hava çok sıcak. Yanıyoruz Fuat abi. Ben var ya, iyi ki kıyı şeridinde bir yerde yaşamıyorum ya. Gerçekten. Bunu az önceki bir kale gibi bir yerde şey yaptım kardeşim ya. Topladım. Güzelmiş de. İyi ki bakmışım, değerleri falan hoşdur. Şu boyacı çocuğu bulalım. Yep. I'm going to heal. Bootblacks don't usually work nights. Need to come back during the day. Fiyat listesi. Sende neler var neler yok Sametçim? Keyifler yerinde mi? Bir saat daha ileri sarayım bakalım şey yapacak mı? Çocuk burada mı? Geç sabahın altısına gelmiyordu. Dur ben şunu öğlen yapayım. Öğlen vardır kesin. Heh tamam. Direkt kendi şey yaptı. So how would you explain Oturmuş it? bekliyorum. Whether it pours for a week or the sun bakes our pates, we're always mud up to our ankles here. You can't blame me for Beauclair's fickle weather. Fickle weather! I've seen you. You empty your chamber pot in front of our shop each morning, so folks will dirty their boots, go to you to get them cleaned. Vay çocuğa bak. Conspiracy theory, sirs. I'll conspire to welt your bum with my belt. Come here. Leave him alone. Just who the spit are you? Ne güzel kardeşim benim, ne güzel. Doğru olanı o yani. A witcher, and I'd advise you to go back where you came from. I thought witches defend men from monsters, not cheats from justice. Need to talk to the boy. You can chat to him all you like, after we tan his hide. So stand down. Oğlum 3 kişi bir çocuğu mu döveceğiniz? Won't it? Well then we'll frack. Ya işte yine kendini bilmiş. Charge! Take him for a ride! Vagrant cheats! You to help scofflaws and cheats! Slow now, let's not do anything rash. Hah, biri gitti. Lost your nerve?
kırarım ha. Al. Artsizler. Aynen öyle kardeşim benim, aynen öyle. Başka elden bir şey gelmez ki. Doğru diyorsun. 3 kişi bir çocuğu dövecekler. Adaletli anlayışlarına bak. I'm investigating the beast on the Duchess's orders. Ah, yes. We've heard of you. And these men. What are they doing? Bir yanlış anlaşılma var. Nothing really. Had a little misunderstanding. Figured it out though. Uh-huh. I see. As the Duchess's protege, you may go. But this lot, that's another matter. You'll come with us. Some time in a cell ought to scare the dimwits out of you. Come on. Gelelim sana. You're very good with your fists, sir. Wouldn't be looking for work, would you? We'd make Benim a işim fine var job. zaten çocuğum. Ama sorayım Yeah. hadi. How you imagine that working? Splendidly. That's how. Sen benim bodyguardım ol diyor yani. Partnership, where I see to the boots while you stand guard. And as you're the stronger, come morn you take the chamber pot out and help me make mud. Bit about the mud's true. Omzları You çok were right to güzelmiş want to ya. box your ears. I've got to make a living somehow. So, what say you, sir? Partners? Let me think about it. Listen, I'm interested in a certain gentleman. Wait! Before we get to talking, please, take a seat. But my boots are clean. In this city, no boots are clean unless they just come off my stand. A seat, sir, please. Çocuk kafa ütülemeden bırakmayacak zaten. So then, who was it you wanted to ask about? One of your patrons. Tall, elegant black frock. Not from around here. Arrival. Ay motorunuza tüküreceğim ya. Indeed. I hear a faint bell ringing. A modest sum might make it sing out loud and clear. Yani merkezi bir yerde oturuyorum kardeşim. 500 crowns. Öyle What? şehrin What uzağında would you even do with that kind şey of bir yerde coin? değilim. Expand my venture. I'm sure you can imagine. Have a proper stand with a big sign. I want a new box too. New polishes, new brushes. And if I've enough coin left, I'll buy a share in a launderer's. Get wastewater for free. Got it all planned out. I should think so. Capital is all I require. All right. Let's see if we can't figure something out. 350 ya da 400. It's not quite... I don't know. 425. Ah, see? I knew we'd clinch it. Guess I can agree to that. 1,000 thanks. I shan't İyi forget günüme it. denk geldin çocuğum. Now to the matter at hand. I know the fellow you seek, though I don't know his name. A steady patron, gets his boots cleaned every few days. He's very good to me. Always pays me a premium. Know where I might find him? No, but you could wait here. Perhaps he'll Oldu. stop by. Akşama kadar Don't burada have mı the time dursun? for that. Sure you don't know where to find him? Or maybe notice which direction he came from? When I clean boots, sir, I do not look up to see where folk come from. I clean. It seems you're having a rough go of it. Oh, you're geldi. here. Feeling better? I am, thank you. The local necropolis. The air does wonders for me. Now, if I might intercede, I dare say I've the right question to ask. Young man, you see this vial?
One drop added to your boot polish will help you wipe even the most encrusted boot clean as the dome of St. Lebioda's cathedral. With it, you will serve 3 times as many patrons at a fraction of the effort, and piles more coin. I'm prepared to give you this vial if you tell me where the man we seek lives. But you won't hurt him, will you? The gentleman's art, true, but he's kind. In point of fact, he's a friend. Yet we had a falling out of sorts and would like to straighten matters out. I leave his boots at the door of a house near the port. The door is red. Kapı But I kırmızı. do not know Limanın if the yanındaki bir gentleman ev. lives there. Worth checking. Might happen on a lead. Would you let me scrape the dirt off your kickers before you go? With all due respect, sirs, your boots could stand a cleaning. Allah'ım ya. Thank you. Perhaps later. Ben de iksir verirdim sana. Ne bileyim, Handled that kid pretty başka well. bir şey verirdim. Finding the right approach. That's the trick to dealing with children. Yeah, saw that. Meaning the right thing to bribe them with. Vallahi ben de 425 gayme bayıldım yani. Ha, gerçi küçük çocuk. One Ha, that burası. Luke Black mentioned. Girelim bakalım mevzu nedir? Zaten kuzgunlar dikilmiş bekliyor. Nöbetçi gibi. Won't budge. Gotta break it down. You might just as well stand out in the street, pound on a drum and holler, "Detlef, I'm coming for you." A bit more finesse, I implore you. Let's hear your idea. Give me a moment. Nice. Ever consider becoming a burglar? Skill like that would come in awful handy. I Hırsız considered olsa it briefly, but dünyaları ultimately çalardı. concluded it would be terribly dull. Come. Bir oyuncakçı dükkanı mı? Ürkütücü. Gerçekten ürkütücü. He here? Sense him. No, he's not here, but he was here recently. His scent is still strong. Ya kendisini yakalayamadık ama buradaymış. Yeni gitmiş. Let's look around. Lanet olsun adamım, hadi etrafı araştıralım. Şöyle ıvır zıvır ne buluyorsam alayım da. Old toy. No use to anyone. Shame. Must have brought someone joy sometime. I find these puppets rather disturbing. Somebody fixed this recently. No dust mark. Somebody moved this here recently. I find these puppets rather disturbing. Nice little trinket. Sometimes I think I might end up like one of these toys. Somebody fixed this recently. Attic, let's go. So this is his nest. Need to look around. Yağmalayacaktım ben aslında orayı. Detlef van der Eretain, you do not know us, but we know you to be a vampire. We know also of your weakness for the wench they call Renowed. Now you know this. We shall chain her down and let rats feed on her. We shall flay the skin from her flesh. Yet you can save her.
You need but travel to Beauclair, where you shall slay 5 men in the manner we prescribe. You must complete the killing in 3 days. Fail, and the next letter you receive will contain a memento of your failure, your beloved's finger. There you have it. Proof positive Detlef killed not of his own accord. The blackmailer sunk his claws into him. Any idea what it could be? Detlef have any enemies? Indeed. Detlef gains foes occasionally, but they never live long. One might have managed to evade him. Possible in theory, but I know of none. It would have to be someone devilishly dangerous. As you well know, having faced Detlef yourself. Whoever it is someone new. Who's Renawed? His one-time lover. Eski A sole sevgilisi ha. human woman with whom he was very close. Because she accepted him. With her aid and care, he found a place for himself in this hostile world. She began the work that I strive to continue. Ever meet her? Never had the pleasure, alas. She deserted him a time before he came around to save me, though he always claimed she'd gone missing. Take it you have your doubts. I know humans better than he does. Their capacity to be disloyal, dishonest. I also know she took her things. Not something one associates with the kidnapped, or those who disappear against their will. I'll save you the trouble of asking. No, I don't know why she left. I can, however, hazard a guess that Detlef grew angry one day, showed another, more monstrous side. Detlef's anger could frighten anyone off, though most who see it get no chance to flee. İçim hoş geldin. Aleykümselam. İyiyim, sağ ol kardeşim benim. Sen nasılsın? Bu sıcak günde, sıcak bir pazar akşamı yine Witcher'la karşınızdayım. Ben de vaziyet böyle. Sen de keyifler nasıl? Erimeden yayın yapmaya çalışıyorum. Detlef ever try to find her? I mean, if she was that important. Higher vampires have their ways, all kinds. Should have been easy as pie for him. Geralt, as you rightly noted, we are vampires, not miracle workers. He searched for months on end before giving up. Clearly Renawed knew him all too well. Enough to cover her tracks, leave no way for him to find her. Even if Renawed did abandon him that time, looks like someone's actually kidnapped her this time. Hard to argue with that. And hard to foresee what he's prepared to do to free her, get her back. Yani birisi eski sevgilisini kaçırmış. Bizim katil vampirin Detlef'ı. Ve adama şantaj yapıyorlar. O da onların tarif ettiği şekilde bu şövalyeleri öldürüyor. Mevzu bu. Yeah, I get it now. He's out to rescue a Ha, female from his GTA'da pack. online takılıyorsunuz ha. İyi, ne güzel. Arkadaşlarla keyifli olur o ya. Right, so someone's blackmailing him. We know that. Still have no Ne idea. güzel valla. Need to look around some more. Cansın kardeşim benim. Hiç sıkıntı yok. Hoş geldin tekrar. Tools were used recently. Detlef unwind by fixing toys between murders. Really now, Geralt, must you? Nice tune. Indeed. I'm not certain why, but it reminds me of home. Our true home from before the conjunction of spheres. Ne bu? Ne aldım ben? Look, slips of paper, name on each. Count Crespi, Count Dulac, Milton de Peyrac-Peyrin, Count Delacroix. Bunların hepsi Detlef's öldü. victims, one and all. But that's not his hand. Must have come from whoever wrote the letter. All of it written using the same ink. See the color? Ink was dyed with cinnabarite. Rare mineral, pretty much found only in... Nazaire. But I fear it means very little. Anyone could have imported such ink. Fair enough. Still worth remembering. Look, this slip is stained. With wine. Not much to go on either. Especially not in Beauclair. Perhaps. Yet perhaps also worth remembering. Blackmailer. Kinda curious who it could be. Why is that? Regis. Somebody kidnapped a vampire's lover. Bold to begin with. Now they're forcing the vampire to kill.
A vampire you yourself insisted no murderer. Blackmailer's skilled. Someone special. Vay be. Vampire şantaj yapıyorlar ha. Hem de yüce Now that I think vampire. of it, I'm beginning to wonder if... It's not one of your kind? Another vampire? Precisely. The plot thickens. Just a hypothesis. Wouldn't set my heart on it till we know more. Right you are. Let's sum up what we know. Seems Detlef's being blackmailed. Someone's been feeding him his Evet, biri victims' kurbanların names. ismini veriyor, All o da noted down öldürüyor. using one and the same Nazeri ink, and not in his handwriting. Not much. But enough to ascertain Detlef's innocence, clearly. Actually, it is. Detlef's being manipulated. Some lunatics turned him into a tool, making him kill. So it would seem. But this illuminates a path of action for us. We must find Renowed, render the blackmail senseless. The lunatic or ticks will thus lose hold on Detlef. That's one idea. Could be worth a shot. But what about Detlef? He gonna go on killing while I'm out searching for his lover? He will not. I shall convince him to stay his hand. Assure him you're a friend seeking to help. I'll await him here. He's sure to return sooner or later. Think he'll listen? He will. Ought to wait with you, maybe. No, he'll sense you from a mile off. Simply fail to appear. I'd better stay alone. You must trust me on this. Fine. Need to report to the Duchess first. So be it. We'll await you here. Detlef and I both. Kuklalar gerçekten rahatsız edici. Şu yukarıda bir şey lootladım mı? Yani kaldı mı bir şey yani lootlamadım onu? Oyuncak bebek. Ama olsun, ben onu zana şeyde zırhçıda falan söktürünce materyallerini alırım. Tamam. Şimdi düşese gidip elimizdeki bilgiler hakkında bir rapor geçelim kendisine. Bir bakalım. Saraya bence dolanmak yerine direkt şu arkamda şey var, işaret varmış. Ya da bir dakika, şimdi üzerimde şeyler olduğu geldi aklıma. Pardon ablacığım. Faster. Dur, tam nereden gitmem gerekiyor? Yavaş yavaş. Ciğerini döktü adam. Ablacığım sakin. Take it easy. Another murder by the horrid beast. Built on the pale. Selam abicim. Sana bir şeyler satacağım şimdi. Greet. What do you have? Şimdi. Bunu al. Bunu al. Al. Bak, Tesammutlu'nun çelik kılıcı bu.
Ama işte benim şu ankinden şey kalıyor, bir tık düşük kalıyor. O yüzden bunu tutacağım. Kurt çelik kılıcı ustaca yapım. Ya bunu sat ya, nasıl olsa bendeki şey büyük usta kılıcı. Melit, bunu şey yap. Torlu. Bunu da Zula'ya atacağım. Kadim elf kılıcı. Beş büyük erdemin eğri. 5 kilo. Bir bakmam lazım bu eğerin atımda nasıl durduğuna, ona göre şey yapacağım. Eskiden bir çocuk denilince abi öylesine bakıp geçerdim, aklıma geldi. Şu an anlıyorum. Açık dünyası, hikayesi, karakterleri, oynanış mekanikleri muazzam, unutmayalım. Eyşan Yenifur yengeleri. Evet, aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Witcher güzel oyun ya gerçekten. Benim severek oynadığım, saatlerimi gömmekten de hiç çekinmediğim bir oyun kendisi. Oakwood barrels, the best barrels around. Special discounts on purchases of 10 or more. Truthfully, the witch stands to best the beat. Another murder by the horrid beast. Milton the Peyran falls victim to his own cowardice. Dediğin gibi karakterleri derinlemesine işleniyor. I hope your search goes well. What do you have on Hikayesi güzel. Detayları çok güzel. Ben bu eğri satmayayım da neyse, bunu da Zula'ya koyarım. Zanaate bakalım. Göğüs zırhı. Büyük usta. Aa, yapabiliyoruz mu büyük usta? Usta. Zengin daimerityum plaka. Mesela 2 tane bundan gerekiyor. Yapabiliyor muyum zengin daimerityum plaka? Zengini yok mu bunun zengini? Yetmedi herhalde değil mi? Gerçi bunu yapsam mesela pantolona ne istiyor? Pantolona da istiyor. Eldivene istiyor. Oy. Neyse. Şimdi basmış bulundum. Boşluğuma geldi ama. Çelik kılıçlara bir bakayım. ...44 seviye bir... ...beyin şahi var.
5 seviye cüce kılıcı. 429. 429. Ben şunu yapacağım ya. Yap. Tamam. Bir de onar abicim şunları ha. Farewell. Good luck on the path. He, Kurtlar Vadisi'nde Elif. Anladım. Tamamdır Sametçim. Görüşürüz kardeşim benim. Kendine çok iyi bak. Aman kendine dikkat et. Öğlen vakti de dışarı çıkma. Vallahi kafana güneş geçer. Maşallah çok sıcak ama. Çelik kılıcımız da şöyle olsun. Şimdi bunu ve bu ikisini evimde sergileyeceğim. Bu elf kılıcını da koyarım bir yere. Bu zırh setini de evimde sergileyeceğim. Askıya asacağım yani. Şimdi şu şeye bir güçlü taşlardan takalım. Sendeletme olasılığı, sersemletme olasılığı ve zırh delme koyalım. Bu da böyle olsun. Görüşürüz kardeşim benim. Tamam. Şimdi saraya gidip rapor vereceğiz. Ne bağırıyorsun abi ya? Ama var ya tam kara şövalye oldum ya. Havalıyım yalnız. Bak diğer zırhlar böyle renkli renkli böyle şey duruyor ama ben gerçekten kara bir Witcher'ım. Kara Witcher. Hatta şöyle ak saçlı kara Witcher. Tezatlığında böylesi. Ünlemler var bir sürü. O ünlemleri yapacağım ya. Yapacağım. Nereden geçsem bir şey açılıyor. Ne yapacağım şaşırdım. Buradaki banka görevi de çok enteresan. Özel değişik bir bölüm yani. Daha yapmadım da yapacağız. Biraz ana hikayeyi ittirelim. Sonra duruma göre bakarız. Work doth one ennoble, sloth doth one gratify. Come on, Roach. Çocuğum çekil önümden ezdirsin. Açılın Witcher geliyor. Yo. Tamam artık buradan sonrasını ben şey yaparım. Roach takıl kafana göre canım. Düşes. Majesteleri. Ben iksir içtim ama hiç istemeden içtim. Geralt of Rivia, Master Witcher. I was not mistaken. You arrived and trouble followed soon after. Ne oldu ya, ben bir şey yapmadım. At last, Witcher. We've been on tenterhooks. Did you catch Milton's killer? Found the beast of Beauclair. Just couldn't kill it. We sent you after a monster and you return with nothing? We are very disappointed. Ya bir dur, düşesim yani sen de, Allah Allah. Is this a problem? Is it too much for a witcher? A monster slayer? But everyone knows how to end a vampire. Draw him by trick into sunlight.
Allah Allah, Arm bak yourself with ample kandırarak garlic gün ışığına and drive a çekiyor. stake through its heart. Garlic's useless against vampires. Sun and stakes don't hurt him either. Those methods, pure invention, only work in legends and fables. And buckthorn? When I was a child, Grandmama Ademarta always claimed buckthorn drives off vampires. Silver sword's your best option for keeping them at bay. But it won't get the job done, because only a higher vampire can truly kill another of its kind. Excuses. Ha! Your Grace, I shall assemble a battue. Bring the matter to its end at once. The Witcher need but tell us where to find this monster. Git hadi onları ölüme gönder. Go ahead. Send them to their death. Certain death. To a lone Witcher, perhaps. To 40 of my men-at-arms, but another skirmish. 40, Tamam, 50, ölümsüz 100, bir vampirden doesn't bahsediyoruz matter. ya. Won't make any difference against him. You have not seen my guardsmen in action. Can they fight fog? Hit a target that moves faster than the wind? How? What creature can do such things? Creatures like this one. Higher vampires, we call them. Each one's a little different. Unique or exceptional, you might say. Some transform into giant bats. Others communicate with animals, command them. Yet all are still brainless Aynen beasts. kardeşim, beyinsiz Dead wrong. yaratıklar. Thinking of lesser vampires. Alps, Ekamaras, Catacans, for instance. They're ruled by instinct, sure. Attack anything that smells of blood. Higher vampires? They think. They employ reason. Monsters driven by reason. A curious contention. What, then, do you intend to do? It's way beyond being some monster. This is a powerful being that's walked the world for centuries. Tja, impossible. If so great is their power, why have they not killed or enslaved us all? Don't usually meddle in our matters. Mostly stay out of our way because they don't care about humans one way or the other. And they do not fear we shall wipe them out one day. They'd probably be pretty Ben amused when you iksirim ask them that. They're well aware of Benim their şeyim strength. artmış. Then what can we do? Do you have a plan? Try to talk to him. That's our best bet. I cannot believe this. Her Grace summons a Witcher to kill a monster. Instead, he wishes to chat with it. Ha. Know what I'm doing. His lover was kidnapped. He's being blackmailed. Blackmail? Be so kind as to explain how a vampire might be blackmailed. Higher vampires? They're like us, motivated by emotions, not instinct. Not only are they intelligent to an extreme, they're emotionally rich, capable of feeling many things, even love. This one fell in love with a woman, a human, and he'll do anything to keep her from harm. You do not, I trust, suggest we let Milton's killer go free. Or wait until it murders again. We must render it harmless as quickly as possible. Düşesin, ben de öyle istiyorum ama her şeyin bir yolu yordamı var. Which is why that's my aim now, to prevent further attacks. Vampires only have the problem. Blackmailers at fault chiefly. Kidnap the woman to control the vampire. And what do you propose to do? I'll find the blackmailer, free the vampire's lover. You were to destroy him, not help him. No one else should die. That's most important. Soon as the woman's safe, he'll have no more reason to kill. I admit to being swayed, Witcher. You may be right. Do you know anything about the Ablacığım, ben blackmailer? bu işe yıllarımı Got one vermişim. lead. A few scraps of paper. Blackmailer Yani- wrote the names of the vampire's victims on them. One of Benden them iyi kim stained. bilecek bu A drop of meseleleri ya? wine, looks like. So damn little to Lütfen. go on. You've no idea how wrong you are, my dear. Send for the ducal sommelier. Hop, hop! In Tucson, wine is sacred. Here there is no such thing as a drop of wine, or stains therefrom. They are stains from a drop of Estest, Ervelus, Fiorano. Your Grace wished to see me?
Witcher, show him the paper scrap. Benoit, can you determine which wine made this stain? Vay. Yes, yes. The west bank of the Adam Saar içti too. şarabı. That's rather obvious. Oradan Aged in barrels of oak. şuradan git. Deeper. Böyle dişlerin arasını Clarity high. yaptı böyle. It's simple. Saar. The Abicim 1269 vintage. o kadar da erbabı olma bu işin ya. That's impossible. The wine is produced at Castel Rivialı, especially and exclusively for the ducal table. Perhaps some Sangreal was stolen. Ya. We must go to the vineyard, see if there's not been an incident. Sangreal. Bana şaraptan bahset. Saar. Never heard of it. It's highly unlikely you've ever had a chance to partake of it. As I said, it is only ever served to the ducal Sadece family. bunlar içiyormuş o Didn't stop şarabı. it from ending up on that scrap of paper. Unless your Grace's sommelier is mistaken. In matters of wine, Benoit is never mistaken. If he says it's Sangreal, it is Sangreal. Ondan eminim canım. Must Adamın write to yanılma Castel ihtimali Rivialı at sıfır. once. Discover what has Şarabı happened. kağıttan içti adam yani. Wait, your Grace wants to go with me? Out of the question. Helal sana abi. Helal I be. hope you do not suppose we will sit on our Dalga ducal geçiyorum ama highway yani and do şeyden, nothing while saygıdan. our duchy is in grave danger. Your Grace, what you propose is far too dangerous. The Witcher should go alone. It pleases me to see you gentlemen finally agree on something. But I've made my decision. We shall go, accompanied by the best possible escorts. You, Captain, and Geralt. We will travel incognito. We've no wish to give the court any reason to gossip. For the duration of this mission, I release you from your obligation to adhere to court protocol. In short, from now on, I am Anna Henrietta, not your Grace. Yes, Your Grace. Witcher, are you ready? Hadi gidelim. Yeah, ready to go. Excellent. Give me a moment. I must don something more appropriate and concealing. Then we will be off. Giyiniz tabi Düşes Hanım. Haşmet meapları. Giyiniz tabi. Oy. This vampire. Ha, Have you ever geldik mi ya? faced its sort before? I have. How did it end? Did you kill it? Didn't have to fight him. Hadn't killed anyone. Have you ever heard of anyone defeating such a vampire? Know of a man who defeated one, sure, but he didn't manage to kill it. Ultimately, only another vampire can kill a vampire. Ben niye bu kadar arkada kaldım da yetişemiyorum bunlara? Panthers have attacked the wagon! We must help! Stay back, Your Grace. We shall see to this. Help! Save us! Dur geldim. Back, you beast! Help! Save us! Ay. Back, you beast! Be gone!
If not for you, we'd have been done for. They were fortunate Thank we you. happened You by. saved our lives. Hooray! Hey, yerim sizi. Hadi görüşürüz. Gitti bunlar yine, bak ben arkada kaldım. Tell me more about this vineyard, Castel Rivello. It's the best in all Tucson. An old master of the winemaking trade runs it. Fabricio. He trustworthy? He's held his post for years. There's never been a problem. Till now. I wish to know your thoughts, Geralt. The Sonreal stain, how did it wind up on the paper? Is someone from the vineyard blackmailing the vampire? Could be a servant, could be the steward. Could be the wine was just stolen from the estate. We shall know when we arrive. It's not far now. Crawling on an empty stomach. Oh, dreadful. Captain de la Tour, we did not expect any visitors from the palace. How are affairs at court? Doubtless you've heard of the Beast of Beauclair. Well, we've our hands full. Especially since the rogue last attacked in the palace gardens. I trust Her Illustrious Highness was not harmed. Kind of you to ask, Master Fabricio. I am well. Your Grace? We were not warned. I shall order the salon prepared at once. That won't be necessary. As you can see, we are not here on an official visit. Naturally. Might I ask then what has brought you to Castel Ravello? Came to see you. Got some questions. In this land, it is seen as polite to introduce oneself before asking any questions. This is Geralt of Rivia, a witcher. He has come to Toussaint on my personal invitation. Which is to say... Which is to say, I expect you to treat him with the utmost respect. Of course, Your Grace. Did you hear that, Witcher? Fabricio will be delighted to answer your every question. Want to talk about Sonreal? I am at your service. Kimlerin şaraba The erişimi var? Sonreal. How many vineyard workers have access to it? One might say only I do. Not like you make the wine all alone. At least a dozen others work here. I see you've little notion how wine is made. Grapes travel a long road before they become Sonreal. The workers assist me only to the stage of fermentation. I see to the maceration personally and let no one near the fat. Workers, again, assist me during barreling, but then I seal the aging barrels myself, each and every one. The wine lies in the cellar, gains character. Once this process is complete, it becomes Sonreal. And as it happens, only I have the key to the cellar in question. Şarap nasıl taşınıyor? Who hauls the barrels to the palace? We've our own garrison. Guards who have served here for years and would answer with their heads for the wine. We'll not get anywhere asking questions, I see. It's a waste of time. Your Grace, how am I to understand this? Master Fabricio, we have proof someone's gained access to Sonreal. Someone who should not have, which means one of two things. Either you lie to our face, or you are an idiot who has had wine stolen from under his nose and not even realized it. In either case, you shall answer for it. But... Silence! And listen. Oy. I shall inspect the Tersi de barrels in pis person, ablanın. thus giving you time to reflect. Düşesimiz. When I return, I expect to hear answers. Remind me, where is the Sonreal stored? In the main cellar, around the corner. I'll show you. I shall find it. Give me the key to the cellar and wait here. Oh, of course, Your Grace. Here it is. Come, Witcher. Sen yandın abim. Sen yandın abicim.
We shall wait here, Master Fabricio. Dur, şuradaki şeyleri alayım. Ya Geralt. Hadi düşes. What if Fabricio's blackmailing the vampire? Considered that? He has his flaws, but I would never suspect him of such a thing. He's been very loyal. He owes all he has to me. His father frittered away the family fortune. He left his son an encyclopedic knowledge of wine. That is all. Fabricio lived as a beggar until I appointed him steward of Castel Ravello. Only then did he come into his own. So where do we start? Let us see if all the barrels are present. Here's the inventory ledger. Vintner's log. Fermentation completed with no complications. Tapped above sediment line. Here it is. Barreling. Everything lines up at first glance. Neatly and thoroughly documented. Then we must follow our other lead. Benoit said the stain came from the 1269 vintage. Let's find it. 1269 bağ bozumuz Sangreal. Fıçı tıpası. Got Pamino over here. Fiorano, Dandelion's favorite, adores it. Ah, yes. That sophisticated palate of his. Özledin mi düşesim Dandelion'ı? Est. Est. Think everyone and their mother's heard of this wine. Among the best in the world. Castel Ravello is famous for it. Ervelus. I like it. Quite dry. An excellent wine. You've good taste. Ya tabii ya düşesim. Yani ayıpsınız her daim. Şaraptan anlarız, içmeyi severiz evelallah. 1270 tüh. Bir yılla kaçırdık. 1270 vintage. That's the wrong year. Keep looking. Tüh, bunda da bir yılla kaçırdık. Barrels are dated 1268. Close, but not quite the right year. Ki budur artık ya. Heh. 1269. Right here, 1269. What now? Let's see if any barrels are empty. Wanna open them? For now, a knock will suffice. If you hear a hollow thud, we will have found what we seek. Full. Bu da aynı. Full. Full? Bu da aynı. Full. I have a feeling we'll find something awry. Full. Ablacım bir tanesine vurdu. Keşke şuna da vursa. This one's full too. Allah Allah, hepsi dolu çıktı ya bunlar. Looks like all the barrels are full. Dead end, I'm afraid. Full they are. The question is, are they full of Sonreal? Grab a tap and a hammer. We shall open them one by one and taste. Ready. We can start. Şununla başlayalım. Ready. Step aside. So? Those hints of spice. Distinctive. This is Sonreal.
Tamam, onu iç ablacığım. Oo. Canım çekti ha. Tüh, bak diğerini boşuna açtık. Revolting, bitter plonk. Could have gone sour while aging. Impossible. This is not wine. This is contaminated refuse that should never have made it into a barrel. The fact that it did was no accident, I'm sure. Master Fabricio. Let's see what he has to say about it. Evet, ustayla konuşalım bakalım ne diyecek bu içinde sangreal olmayan sangreal fıçısı hakkında. Sangreal. Oh, tokadı çaktı. Master Fabricio, I am very disappointed. But your grace, I... You are a step away from losing your head. Speak the truth and you might yet keep it. Vallahi bana bakma, dediğini yap, düşesin. I sold a barrel of Sonreal. I beg you to forgive me. Why did you do it? I couldn't resist. The sum they offered, it was enormous. I gave in. Is what I provide not enough? I wished to buy Harbiden ha, back my düşesimiz family's sana estate. ne imkanlar sağlamış. Here, nothing is truly mine. I've a roof over my head, ample food to eat, but what is a nobleman without land of his own? I shall tell you everything if you agree to show me mercy. Şarabı kime Who'd you sat? sell the wine to? A few weeks passed at the pheasantry, a rich Sürün nobleman yuvasında approached zengin bir me. soylu benimle He konuştu. called himself a diplomat, well connected at court. He suggested we embark on an enterprise. Some of his clients had offered dizzying sums for even a drop of Sonreal. Vay. He was to serve as intermediary. This man's name. He never revealed it. Uzun boylu, He siyah was saçlı biri tall, ve yabancı bir black-haired, aksanı var. and spoke with a foreign lilt. Sintra'dan. He claimed to hail from Sintra. I've no Sintrin aristocrat at court. Really thought nobody'd find out. I was a fool, very foolish. I beg you, your grace, you must forgive me. Wine itself. How'd you hand it over? We met under the cover of darkness in the ruins of Fort Astre. A dozen or so men came to collect. Armed men, the kind that stink of trouble. I had hauled the barrel there. They transferred it to their cart, and we went our separate ways. That's it? That the last you ever saw of them? That is to say, a few days passed. A messenger arrived. He said they wished to buy another barrel and, well, I've prepared it. Have it ready to deliver. Abicim sen şişeye dökmüşsün ama. Bir varil tamam, ikinciye geçmişim. 2, 3, 4 bitmez o yani. Your Grace, I beg your forgiveness. Get out of my sight. Yıkıl Captain, have your men karşımdan. take Master Fabricio to the dungeon. He must answer for his crime. High treason the charge. What now, Witcher? We set a trap. Need to catch the wine thieves. Sentry and Noble could be our blackmailer. Next, transport. I'll take it to Fort Astra. Damien and his soldiers will cover me. For once, I agree with you. We will do as you say. Tamam, Let me ben know her when you daim are hazırım. Başlayabiliriz. See no reason to wait. Let's get going. We will set out now. Position ourselves before you arrive. You take the cart and meet us there. Fine. When the handoff begins, watch for my signal.
Evet, bakalım bekleyelim kim bu belalı tipler bir gelsinler almaya. İkinci siparişi. Derken geldiler. Eşkıya lan bunlar. Tipler. Ah, our favorite vintner. It's not him. Arbalete bak, sniper. Oba, etrafınız sarıldı. Teslim olun. Bir dakika, bir şey yapacağım. Dün... yapamıyor mu? Patlayacaklar mı? Ya. Kim okluyor beni? Tamam. Lan tamam diyorum da bitmemiş ki daha. Heh. Tamam. Şimdi bitti. Kaç adam geldiniz lan? Bu kadar kalabalık gözükmüyordu. Is it just me, or did we agree you'd wait for my signal? That was the plan, but... Great shot. Good thing you reacted. Can't say how that would have ended otherwise. At your service. It was a good fight. We managed to capture one of the scoundrels. Let's ask him a few questions. Come Evet, hadi biraz sorgulayalım. I was wrong about you. Evet, biraz ön yargılı yaklaştın abicim bana. Well, had no reason to trust me, and I didn't do much to change that. True. You are not the most endearing of men. At any rate, Eyvallah. I see the effort you put forth. Pek cana yakın biri And I değilsin. appreciate it. İşte. Let us go to her grace. She awaits nearby. Not at all surprised. Expected she'd want to oversee this personally. The master's eye fattens the calf. You're beginning to understand that, I see. This prisoner of yours, bring him to me. We must ask him some questions. Captain, do the honors. Who sent you? His name is Dog. They say he plowed your mother. Once again, who sent you? Your nun's lover. They call it... Wait. He doesn't wish to speak. He needn't. I can think of several other ways he can be helpful. I'm certain the Witcher will need bait to lure the beast of Beauclair.
What? Evet, bir yem olarak kullanabilirim seni. Sure can. Fresh out. In that case, he's Taze. all yours. Captain, have your men find me a strong rope. Kind that won't snap when we hang this fellow from a tree. Rope? Live bait. Great for monsters, provided they catch the scent of its blood. But I'll see to that. What? No. Crikey, no! Don't let him! Stop screaming. Save your strength. Got a long night ahead of you. No! Don't let him! I'll talk! Ama hala konuşmuyorsun. Barrels. Where were you gonna take them? I don't know. No. Captain, need that rope after all. I truly don't know. Hornet's the leader, only he ever knew where to go. But he lies over there, dead. That one. The first barrel went to a warehouse at the port. But where this one was bound, I don't know. I speak true. You must believe me. Who hired you? He'll kill me. Ought to be worried about me right now. Yani Who is he? o öldürmese şu an biz öldüreceğiz seni. Spit it out. The Cintrian. That's what they Sintral call him. diyorlarmış. I've never seen him, but I know he mustered the men for this caper. That's what they said, that we were working for the Cintrian. I don't know Anladım. anything else. I Hoş swear. geldin tekrar kardeşim. Take him away. Throw him in the dungeon. He shall await trial there. Captain, we ride to town. Gather your men and seek out the Cintrian. Someone else must have seen him, must know of him. Yes, Your Grace. I'll report to the palace as soon as I learn anything. I shan't return to the palace. Our mission has not yet ended. The Witcher and I will await you at the guard post near the port. Sıcaklık beni delirtecek. Hadi gidelim. Nereye gidiyorsak. Let's go to town. Ha, şehir merkezine. Tamam. Şu görev bir bitsin, mola vereceğim zaten. ...1269 Sangreal. Adam yürek kağıda dökülen şarabın lekesinden şarabın 7 sülalesinin şeyini çıkardı. He's late. Relax, he'll come. There's something I'd like to know. How can you be so damned calm? Side effect of my mutations. We Witchers rarely get the jitters. What if something has happened to him? Captain seems like a man who can take care of himself. Perhaps he can, but this Cintrian appears to be no common bandit. He managed to steal ducal wine from under my guardsman's noses. We only learned of it through a fortunate coincidence. And it was he who specified the victims for the vampire. One must be exceptionally confident to blackmail such a monster. Still don't know this Cintrian's behind the kidnapping and blackmail. Might have just handled the theft of the wine. Even if it's so, he then sold the wine to the blackmailers. As I see it, that makes him an accomplice. Need to find the Cintrian, whether or not he's responsible for the murders. Even if none of it's his doing, he could still know our blackmailer's identity. Besides, it's one thing to know who ordered the killings. Other thing entirely, and just as important, is why they... Someone's coming. Biri geliyor. Captain, why so long? We expected you hours ago. This Cintrian does not work alone. We are fighting an organization, not one man. Bandits attacked us, not a small force either. One of my boys has a broken arm, another a shattered knee, lamed for life. And the word on the street is there's a hefty bounty on your head, Geralt. Mübarek. Afiyet olsun kardeşim. Sıcağı seven insanım. Terörümüze içecek gitmemiz güzel de bu kadarı
Ya güzel havayı ben de severim de yani bu kadar sıcak gerçekten şey kardeşim ya, sevilecek bir şey değil. Ne diyor, sokaklarda önce senin başına da oldukça yüksek bir ödül konmuş. İlk defa başıma gelmiyor. Used to it. Not the first time I've been hunted. Must you always? Now, the port warehouse where the wine was delivered, we identified it, then learned who had hired it out. This proved to be a beggar, a stand-in. We found him. He admitted all. A man had paid him to sign the lease. A man he met while begging outside the pheasant shop. Gerçekten sıcak valla. Bak There, mesela benim yanımda da fate lent us pencere a açık hand. ama bana mısın demiyor. A waitress recalled spilling Gerçi wine arkamdaki on a ışıklar da nobleman who sıcaklık spoke with a yayıyor. Cintrian accent. What did he look like? Kapım da kapalı Her olunca description çok was not pencere bir helpful. şey ifade etmiyor Handsome, aslında. well dressed, with a beard. No distinguishing marks. This could be anyone. Yine But kapalı she remembered olmasından his iyidir. female companion very well, as she recognized her. On the Cintrian's arm was Cecilia Bellant. The singer? I've heard of her. She's said to be gifted, fairy. The same. We went to her home immediately. Cecilia was not there, but we questioned her servants. A chambermaid claimed Cecilia is to meet a Cintrian gentleman tonight. She'd invited him to a reception mounted by the Mandragora. Mandragora ne ya? The Mandragora. Mandragora. A club, an Yerel affiliation of sanatçıların local üyesi olduğu bir artists. kulüp. Ha. Painters, Ressamlar, sculptors, heykeltıraşlar, troubadours and ozanlar, dancers. dansçılar. Oo. Never heard of it. They exude mystique, consciously, I think. Ha. Behave Gizemli like exclusive toplanıyorlarmış, yani cabal. takılıyorlarmış. Artistic elites. Every now and again they mount soirees. Only wealthy patrons are invited. All arrive in elaborate masks, then drink and flirt. Sintralı'yı Gotta yakalamalıyız. nab the Cintrian. Seems we have to go to that get-together. You read my mind, Witcher. I shall gather my men, surround the establishment. Not a mouse will squeeze through. Out of the question. If the Cintrian truly does have men about the city, he will find out and escape once again. Düşes haklı. Duchess is right. Need to be careful. Best go there, blend in with the crowd. Evet, kalabalığa Precisely karışmalıyız. what we shall do. We, Your Grace. Geralt and I. In that sort of company, the Witcher could use my help. Where's the event gonna be held? The Mandragora always assembles at the same place, a residence in Oatville. It's a very distinguished district. Geralt, you must don appropriate attire. Then meet me in Oatville in Mountebank Alley. Tamam. Yani yine dablet mablet giyeceğiz. Şık kıyafet giyeceğiz. Bir de maske takacağız herhalde. Sonra görev tamamlandı. Yeni görev Sintralı adam. I should double the patrols, just in case. Şuraları bir lootlayayım da. İsteğe bağlı. Audacious rat, the Cintrian. But we'll get him. Tamam. Şimdi benim eve gidip şey kıyafetleri giymem lazım. Şu limana doğru gideyim. Dablet mablet giyeyim yani. Enough said. Oha! O kadar da yani Geralt. Neyse. Life, so it's once. Nerede benim evim? Hem şu üzerimdeki şeyleri de bırakayım. Evde bir 10 dakika mola vereceğim. Sonrasında dönüp bu işte ressamların, heykeltıraşların, ozanların, şarkıcıların, işte sanatçıların toplaştığı kulübe girip sızacağız. Orada bu Sintralı denen hıyarı bulmalıyız yani. Arabulucuyu bulmalıyız. Bir meditasyon yapayım, canım da olsun. Heh.
Evim güzel evim. Üstümdeki gereksiz eşyaları bir atayım. Buraya kurt zırhını koyacağım. Hah, tamam. Güzel oldu. Güzel oldu. Zula. Şimdi bunları bir Zula'ya atalım. Elf kılıcı. Bunu desem mutlu. Bu kalsın, bunu satacağım. Bunu da satacağım. Büyük usta, büyük usta, bunları da koy. Tamam. Bir de atımın eğeri vardı. Bunu da koy. Üzerimizden yük kalktı. Şimdi gelelim şeye, tablete. Heh, şık saraylı tableti. Bunu al. Pantolon. Bunu da al. Bunu da al. Yok kardeşim. Kulüplerden hoşlaşmam pek. Bu arada ismim Doğancan. Doğukan değil. Onu da dipnot olarak geçeyim kardeşim benim. Benim kurt maskem yok muydu ya? Dur bir kıyafeti giyeyim, şey yapacak mı? Eldiveni de çıkar. Tamam. İlla gideceğim mi yani? Anlaşıldı. Benim kendi kıyafetimi istemiyor. Bir dakika. Ya gideceğim, bana bu orada da aynı kıyafeti verecek. Belki bir maske verir. Tamam, şu o zaman geri koyayım Zula'ya. Sonra gidiyorum. Olabilir kardeşim benim. Instagram'da, Twitter'da falan da hep yani her yerde Çapulcu Dog diye geçiyor da Doğancan, Doğukan karıştırılabiliyor bazen, normal. Sıkıntı yok. Tamam. Belli ki benim kendi kıyafetimi giymem bir halta yaramadı. Ama hazır evdeyken burada bana saldıran neden de olmaz. Ben şöyle şurada mola vereyim, hatta şuranın manzarası güzel. 10 dakika. Heh. Evet. Bir 10 dakika çay kahve molası dostlar. Ben de bir nefes alayım. Sıcak bastı iyice. 18 geçiyor ama 19 olur o ben şey yapana kadar. 19 desek 29 geçe buradayım. Hadi bilemediniz 30. Tam 30'da buradayım. Daha erken olur, fazlası olmaz.
dostlar. Molamızı yaptıysak ben şu telefonu bir şarja takayım. Sonrasında devam edelim hikayemize. Evet. Hazırım bayanlar baylar. Siz de hazırsanız gidelim. Önce üzerimize düşesimizin istediği gibi bir uygun kıyafet giyelim. Onu da nereden giyeceğiz? Şurada. Şuraya ışınlansam hemen zaten arkasında kalıyor. Oy. Sıcak. Sıcak. Pardon bacım. Selamünaleyküm. Yok mu yetkili biri? Heh. Merhaba hocam. Sacre bleu. It's a crime. You're from the north. Niye beni şimdi durduk yere aşağıladın abi? There is no excuse. There is but Ha. Hadi giyelim. Nelerin var? Oo. Alırım. 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 Bir de kurt maskesi. Oba. Ever your servant, sir. Hemen şurada bir giyini verelim. Eldivenimizi de çıkartalım tabii. Öf, karizmaya gel be. Tabii kılıcı da bırakalım çünkü kapıda şimdi partiye giriyoruz. Öyle kılıçla. Heh. Şimdi oldu. Abicim kusura bakma biraz yağmaladım ama oyun benden öyle istiyor. Yağmalamamı istemese koymazdı ya. Değil mi? Hop. Nasıl yakışıklıyım ama. Ne giysem yakışıyor be. Şuna bak şuna. Evet. Nice tune. Disperse! The exhibition of the Reginald Dogry Monument will remain closed until further notice. Closed? I've got the most... Burada buluşacağız majesteleriyle. Late. Why does that not surprise me?
Hazırlanması uzun sürer majestelerinin. Bir süre sonra diyor da akşam olmuş zaten. Partinin sonuna yetişeceğiz belli ki. Oh my god. Well, well. I did not expect you to have such a sense of Majesteleri style. siz de yani büyülüyorsunuz güzelliğinizle. My, Geralt. Not bad at all. And you've even a mask. Just not the kind required. Huh? They're a little different, the ones Mandragora members wear. Hayda, boşuna mı aldım ben maskeyi Put it ya? on. He, böyle mi takma? Ya neden maske takıyorlar diye sormayacağım işte. Belli yani. Kimse kimliğini açık etmek istemiyor. Wise of you to hide your weapons. They'd not have let us in otherwise. Daha özgürce That's certain. takılıyorlar partide işte. Flörtleşiyorlar, ne bileyim. Aşna fişne. Maske olunca kimse kimseyi de sorgulamıyor. Sebebi belli, ben açıklamasını yaptım. Tüh, bileydim. Maskeyi şey How do yapmadım. we find this Intrian? Ama neyse. Have you a plan? Düşes taklit Key is etti. not to spook him. Need to ask after his partner, Cecilia, first. Less likely to raise suspicions. As soon as we find her, we find him. Right. Right you are. We must proceed with caution. Come, it's our turn. Saç stiliyle benim trisime benziyor. Extraordinary pleasure to welcome güzeller you güzel to the trisim. Mandragora soiree. Ama tabii benim trisimin saçları daha Tonight, böyle I ateş particularly kırmızı. recommend you direct your attention to the performances prepared by artists of our community. We were really hoping to meet Cecilia Belant. You are admirers, I surmise. I'm certain you will have ample opportunity to converse with her. It cannot be easy to identify anyone in this crowd. Perhaps you could help us find her. I don't know where she is now, but I can Tabii. give you a clue. Let's hear it. Seek the Kaveri orchid. Kovir orkidesi. Cecilia wears one in her hair. You shall recognize her easily by the orchid. Kovir. Well. Dandelions always complain Well, about artists well. being poor as temple mice. The residence belongs to none of them. They are guests Ha, here. kimseye ait Rihanna, değilmiş she bu. owns this. Mekan Woman in sahibi the o black yani. dress. There, on the balcony. Siyah kemer. Ha, Got her. anladım. Doesn't wear a mask. It would be pointless. All would know her anyway. Kaveri orchid. Let's look for it. Orkideyi arayacağız, sonra Cecilia'yı bulursak Sintralı'yı da buluruz. Tamamdır. Go on, Geralt, be bold. Show us the artist in you. Take yours, cast it. Tamamdır düşesim. Siz istiyorsanız. Good folk, yet another soul longing to express its creative side. Well, you are another one? Lush and verdant as a field of vines. To vines and to Ben- wine! Tamam. Sarı boya topu. Şöyle biraz da sarı atalım. It's obvious. It represents transgression in its purest form. Bakın şimdi size bir sanat yapacağım. Üf. Bak şimdi bak sanata bak. Oo. It's not a landscape, you pleb. It's a manifestation İşte böyle. of man's soul. Düşes etkilendin mi düşes? Is all I see. Composition takes shape. Quite the note. Splendid. The sky over Toussaint before the storm. Or a deep Tamam. interior. Geriye kırmızı kaldı. Şöyle. Aa. Bak bir de buraya. Oba, şuna bak. Allow me a moment to ponder. My basin?
The painting depicts İyi ve kötü arasındaki sonsuz savaş. the continual battle between good Bunlardan onu mu anladın? defiance. Oh yes, that's him all right. Good versus evil. The dualistic nature of man. And defiance. Such talent. Exceptional, true. İçmeyeceğim ya bir şey. Kadını arayalım. Blah, blah, blah. Avant-garde, schmavant-garde. It's all about pretensions. I was prepared for all sorts of criticism, but pretentious. So much time I spent polishing that one. Blah, blah, blah. Pretentious. I was prepared for all sorts of criticism, but blah, blah, blah. Avant-garde, anladım. schmavant-garde. It's all... Konuşamıyorum. Bu loca boş. Şuraya bakmadık. Do not disturb. Shoo, shoo. Hoşt hoşt. It's the right flower. Of course it is. A Kaviri orchid lends just the right contrast to her complexion. Need to talk to your model. It'll only take a minute. To me? Lie still. You may speak, but for love's sake, do not move. We came here to meet you, specifically. To meet me? But why? Centrian noble you came here with. Wanted to ask you about him. Cintrian Noble. Ah, you must think I'm Cecilia. Orchid confused me. I told you not to move. As she concluded her performance, Cecilia tossed the flower into the crowd. I caught it. But I Çiçeği did see kalabalığa the doğru noble. fırlatmış. Really like to talk to him. What did he look like? Like many here. Tall, dark, Uzun, koyu tenli, masked. maskeli. Know where he might be buluruz ya. now? He gave Ben bulurum Cecilia yani. a small gift. A heart Kalp şeklinde bir kutu. Then they strolled off together towards İçki the masaları ya. refreshment tables. Excuse me, madame, monsieur. I cannot work like this. Tamam You abicim must ya. leave Tamam Allah now. Allah. Hadi. Someone left their loot behind. Looks a little like dandelions. This was scratched. Someone beat him with it. Uduyla onu dövmüşlerdi. Empty Harika heart-shaped ya. box. Cecilia must have left it behind. It looks like it held a flask of perfume. A gift from the Cintrian, I imagine. Scent still hangs in the air. Let's follow it. Bit of fistech. Artist's way of numbing your existential pain. I do not even wish to comment. Oy. Tamam, kokuyu takip edeceğim şimdi. This painting, it's rather... It's very... My heart's about Look, to lanterns. burst from They say searching releasing of them brings beauty. good luck. Where are you skittering off to, Sylvia? Fine. Let's give it a try. Never suspected you believed in such things. Sizin gönlünüz olsun diye Because düşesim. the right cuff seems somewhat higher to me. It's
Sorry, only artists in the Mandragora allowed. Come. We must consider what to do. I'd recognize that voice anywhere. You must be mistaking me for someone else. I served 15 years in the palace. Your Grace, I'd not mistake you for anyone. Shh. Not so loud. We are here incognito, on state business. Yes, Your Grace. How may I serve? Bizi gördüğünü kimseye söyleme bu I arada. hope we can count on your discretion. Of course. I shall be silent as the grave. Helal lan. Looking Cecilia'yı for gördün mü? Cecilia Bellant. Seen her? She's in her dressing room. Odaya soyluyla beraber girdi. Ha. They clearly were drawn to each other. O zaman bir What did the man odayı look like? inceleyelim. Tall, broad-shouldered, a black beard peeping out from under his mask. Yabancı bir aksanla. And he spoke with a Tamam foreign ya, accent, aradığımız eleman. a drawl of sorts. Sintralı. It must be him. We must get to the dressing room, quickly. Yes, Your Grace. I'll take you. No, stay here. Anyone tries to flee, you stop them. Understood. Tamam. Müsaadenle geçelim. Quickly, upstairs. Aynen. Hadi. Hadi düşesim. Düşesim. Hayda. That must be Cecilia. Ölmüş. Boğazını kesmiş şerefsiz. No pulse. We're too late. He slit her throat. Aynen The öyle. brute. Hayvan. Didn't go out the door. Guard would have noticed. Might still be somewhere here. Etrafı inceleyeyim. Before he harms another. I shall alert Oriana at once. She should bring her soiree to a close. Shouldn't split up. Geralt, I will be fine. Go after that rogue. I shall fetch help. Tamam ben şey yapacağım. Yazık lan kıza. Yazık lan. Ne istediniz lan? Killed her. Sonra and da went out on the balkondan balcony. kaçmış. Şunu bir alayım tabii. Alayım. Bunlar hep paraya dönüşecek şeyler. Tamam. Tore down the door. Made a platform. Clever. Must be pretty strong, too. Bloody handprint. It's his. Kapıdan şey yapmış kendine, yol yapmış adam. Broke the flower pot when moving the door. Saksıya And kırmış stepped in ama. the soil. Footprints. Made by soiled boots. Must have climbed this ladder. Could still be here. Need to stay alert. Evet, tetikte olmalı. Smashed mirror. Someone crashed into it hard, then sank to the floor. Bloodstains. Kan izleri. Links of a snapped chain. Jewel must have been on Her it. üzerindeydi galiba. Jewelry box. Lock's busted. Picked open, probably. Precious stone. Bloody fingerprint on it. Thief came for this. Must have. Tiny chain links next to it. From a snapped necklace. Seems there was a struggle. Hoş geldin tekrar kardeşim. Sconce is bent. Smeared with blood. Someone try to grab it? Blood on the window frame. Someone climb out? Fall out? Looks valuable, but it's not what he came for. Ay. Empty inkwell. Boş Knocked hokka. over, turned toward the room.
canvas is cut. Somebody took a knife to the painting, looks like. Bıçağı da buldum. Hunting knife, richly ornamented. Used during the fight, probably. Jewel was in the box, it seems. Centurion tried to steal it, but someone got in his way. They fought, struggled, that's clear. Ended with one of them flying out the window. Fall had to have killed them. Jewel's still here, though, so our Centurion must have been the flyer. So, this is the tracker. A witcher, yes? Indeed, this is him. We found the body together. Then he set off in pursuit of the killer. Aynen öyle. And ended up here, but I've only found evidence of a fight. Seems the Centurions killed his last. Finally failed this time. Shame it happened too late for Cecilia. Poor girl. Always told her she chose her males badly. But I would never have suspected she could arrive with a murderer. Katil olduğunu nereden bilsin kız? I'll alert the staff. Have them see to her body at once. Meanwhile, we should sit. I will tell you Anlatacaklarım varsa dinleriz ablacığım. Dinleriz. Belli ki sen de biliyorsun bir şeyler. Boş değilsin yani. I caught him red-handed, attempting to burgle, rifling through my possessions. What did you do? Summon the guards? There was no time. I feared he'd escape, refused to give him the chance. He stood with his back to me, so I attacked. He struck his head on a picture frame as we struggled. He was bleeding, dazed, and then he drew a knife. Everything happened very quickly then. I knocked the weapon out of his hand and pushed him hard. He... Sonra da pencereden düştü. Just so. Claim the man was trying to rob you when you walked into the room? Yes. He stood over my dressing table, pouring through my jewelry. Mm-hmm. After this is my guess. Picked it up while searching. Why, that's the heart of Toussaint. Oriana, how did you ever come to have it? I bought it, many years ago, from a young woman. Neden önemli bu mücevher? Why? The heart is an heirloom. Aile It belonged to my family for years. Then it disappeared. I didn't think we would ever recover it. Seems someone is very determined to find it. The thief left his tool bag behind. Found this drawing inside it. Look. The heart of Toussaint. Representation's pretty faithful. Centurion must have been on a job. Got very clear instructions what to look for. Biriyle ortak ve onun dediklerini yapıyor. So it is not him we seek, but his employer. Asıl hedef Sintralı değil ama o da bir ortak yani. Also happened on the weapon he attacked Oriana with. Hunting knife. Used to skin game. Got an emblem on its hilt. This crest is used by the lords of Duntine. The present master of the castle is a passionate hunter. Our next lead, perhaps. Duntine. Remember the place. Abandoned ruin just a few years ago. More recently, the family's last heir, Roderick, returned to his ancestral seat and restored the castle. Know any more about this Roderick? His grandfather was an advisor to Queen Ademarta. The family received those lands as a grant for his service. Roderick is quite the recluse. He avoids society, preferring the company of a small team of knights, though the latter term is imprecise, as they seem more akin to vandals with crests on their shields. Araştırıp ne var ne yok bir bakmalıyız oraya. Everything we discussed here, hope you'll keep it to yourself. Counting on it, in fact. Word gets out he, failed in his attempt to steal the jewel. His employer could run. We need to proceed cautiously. Discretion is in the interest of us all. I'll not ask what this is about, just as I expect not to be troubled about it again. By anyone. Forgive me, Madam Oriana.
but might I have a word? You must excuse me a moment. Ha, pardon. Oriana hakkında ne düşünüyorsun? Oriana, any thoughts? Few make me feel awkward, but in her presence, I sense Evet, biraz bir anxiety, gerginlik ve rahatsızlığı discomfort. vardı. Çizim tanıdık The geliyor. drawing. It's on the same type of paper the victims' names were written on. Drawn with the same ink, too. Seems the work of our blackmailers. who were not only behind the beast's murders, but also stole the Son Real and sought to steal the heart of Toussaint. Look, the wine, the jewel, both tied to you intrinsically. Coincidence? Not something I'm willing to believe. Worried about one thing. That somewhere at the end of this scheme, plan might call for an attempt on your life. It could be something else altogether. Allah Allah, niye öyle dedin? Düşes. My sister, Siana, might be among the schemers. She left court when we were children. Çocukken sarayı terk etti. My parents banished her from the duchy. I've not seen her since. Bir de kardeş çıktı. Think your sister might be involved? Why? You see, I recall her always being rather possessive, throwing jealous fits if I had something she didn't. Here, that's normal for sisters. Rivalry. True. I suppose I gave as good as I got. There are times I miss that very much. The wine, its theft was the first clue. That's very much like her. She always did enjoy stealing my toys. But I grew almost certain when I saw the heart of Toussaint. Siana received it from father as a gift. At the time when my parents thought of her as but an ill-behaved little girl, someone wanted some of my wine. The same someone ordered our family jewels stolen or recovered. It's my sister. It must be. A fallen princess satisfying whims, going after lost luxuries? Could be right. Neden sürgün edildi? What did your sister do to get banished? Siana was lanetli mi? Cursed. Allah Allah. Parents run afoul of some mage? No. She was born at an inopportune moment. They said she was touched by the curse of the Black Sun. Geralt, is it true? Kötü biri olamaz da şanssız biri olabilir. Born during the wrong lunar phase. Could be the case. Could also be because they were treated like lepers from birth. Isolated, prodded, ostracized. Couldn't have had easy, Siana. Zor olmuştur onun için. She was angry at the whole world. She felt inferior, felt pain, though she masked this with confidence, arrogance even. She could also be cruel at times. I recall one such situation. She persuaded Cedric the Coolbird that she could see the future in her dreams. We were children, and Cedric's brother was smitten with me. It was an innocent childhood crush. Siana knew of it. She told Cedric of a dream she had Karpuzu da öyle koymazsın be masaya. At the hands of his own brother. Cedric stole his father's sword and killed his brother. İnsan bir dilimler onu anasını. She destroyed 2 lives with a prank. Cedric mourns to this day. In the end, they forced her to leave the palace. A decade passed. More. I've missed her terribly since. Your mission has gained new import. You must go to Dun Tyne, and if Siana is there, you must find her. No matter what she did, she is not to be harmed in any way, shape or form. You must make sure of that. I'll find her if she's there. I hope you do. I very much wish to talk to her. Sister to sister. Karpuzu keselim dedim. Aynen kardeşim. Karpuzu da öyle yani koca bir dilim kesmişler ama dilimi de dilimlememişler. What a surprise. I had no idea you were in Beauclair. And this is... Oba.
My very dear friend, Detlef. Detlef van der Eretain, an arrival from Nazaire. We are lending our combined resources to the Witcher's hunt. Ah, yes. Splendid. But why are you here at Oriana's? They came to pay me a surprise visit, so I invited Regis in for a glass of wine. We've known each other for... ages. Literally. Witcher, I hear you know Regis too. Even that you are Evet, friends. Regis ile biz de ölümüne kankayız. Few I can rely on like I can on Regis. Kinda hoping he thinks the same of me. Curious. It seems opposites really do attract. Don't be fooled, dear. Geralt has many merits. He merely hides them from the world very diligently. You said you're both aiding him with his contract. It involves the Beast of Beauclair, I suspect. Master Witcher, maybe you could satisfy my curiosity. What's it like going toe-to-toe with a monster, knowing you've only two options, to kill or be killed? Despite what you might have heard, I don't lunge at every monster I see. Aynen öyle. Her gördüğüm canavara atlamam. Talking gets the job done for some. Konuşmak da iş What the çözer. monster might have to say to you. It might want to apologize. My word. What might the monster wish to apologize to a Witcher? For killing. Though at times there is no choice, when loved ones are at risk and require protection. Aynen öyle. Same as humans. Put them in that situation, they'll kill too. You understand this. It must be why you and Regis are friends. If I understand you correctly, you would rather help a monster than kill it. If possible, yeah. Or at least try. Enough about the Witcher trait for now. Regis mentioned you come from Nazaire. I spent time there as a child. Fond memories? It was wonderful. I was positively entranced by the land's fashions. Deep-cut dresses I found most fascinating. I believe we're running short on wine. I should go to the cellar, bring another bottle. Let me go. Wanna help, Regis? Know your wine a lot better than I know mine. We shall return forthwith. An exceptional conversation, don't you think? Bir vampir, bir efsun Tusant düşesi. Harbiden. Highly exceptional, Regis. O kadar şeyiz ki yani. Wanted to talk to you in private. You crazy bringing Detlef here? Geralt, allow me to explain. No, let me explain. He's dangerous, and you were gonna watch him. But that is precisely what I'm doing. Detlef believes you'll succeed in your task, and he'll not need to kill anymore. Aynen. That is, not until he gets his hands on the men who kidnapped his Renner. Oriana'yı nereden tanıyorum ama onu bir detayları öğrenelim. I met her years ago, before I met you, and before she settled in Beauclair. We'd not seen one another in... Anladım. But I shall tell you all about her. Tamam. Guessing it's no accident you two stopped by. It would be quite some coincidence indeed. No, a dutiful little bird told us. Now listen close. Managed to learn where the blackmailers are. They're based at Duntine Castle. That's splendid news. If they are there, Renner must be there as well. Duchess expects we'll find her long-lost sister there too. Thing is, she might be involved. Could be behind the blackmailing. Do you mean to say your task now is to extract two women from the castle? Mean to say we can't breathe a word of this to Detlef, who wants revenge above all else. Geralt, you must trust me. I've got a way with... No, Regis. Can't risk it. Gotta keep Detlef here while I go to Duntine. Alone? Alone. That way I can make sure neither woman will come to any harm. I hope you know what you're doing. Fine. I shall see to Detlef. Good luck, my friend. İyi de ben şimdi masadan öyle kalkıp gidince şey yapmayacak mı bu adam? Ah, I'm grateful you brought back those memories. You're back. It took you long enough. Contrary to what common folk believe, choosing a wine is not nearly as easy as it might seem. Especially a wine to be served to two exquisite ladies. Regis, gallant as ever.
I regret all the more that I shan't finish the second bottle with you. Duty calls. Your Grace, always a pleasure. I thank you for your help. It's been invaluable. Geralt, will you see me out? You have exceptional friends. This Detlef, an intriguing man to say the least. Evet, etkileyici biri. Onu kendinden çok bahsetti. Don't know him too well. He say much about himself? Not much, but I've a good sense of the true nature of those I meet. I'd not survive a week at court otherwise. So what's his? Sensitive, sad. He carries within him the weight of a terrible tragedy. He is a good man, but lost, which is why he comes across as grim. Aynen öyle. Didn't expect the evening to end like this. Neither did I. But I have not drawn you out for a romantic stroll. I wish to make certain you know what you are to do. Mm-hmm. Gotta go to Duntine. I've decided my guardsmen will support you. You will meet them at Count de la Croix's mill. It stands along the Saône-Retour River. Captain de la Tour and his men will await you there at midnight. Tamam, kaleye birlikte saldıracağız. Sienna. Karakter eklendi. Karakter kaydı güncellendi. Detlef. Regis'in da güncellendi. Alayı eklendi, güncellendi işte. Ay, şimdi ben yine ekipmanlarımı bu benim kendi arbaletim. Tamam. Kurt maskesi, Tusant arbeleti. Bu böyle dursun. Tamam. Wars everywhere. Şimdi bir karakter kısmına bir girelim. Bana bir tane güçlü ya da ben kırmızıdan bildiğim gibi yapayım ya. Ama güçlü kırmızı mutajenim de yapabiliyor muyum ki? Kan banyosu. Tamam. Nereye koydun? Ya abicim ya. Öf. Onu oraya mı al koy diyorum sana yani. İyice sıçtım, batırdım ya. Şurada boşluk var, buraya koy işte ha. Dur. Ay sikeceğim gerçekten. Heh. Hele şükür. Tamam. Güçlü kırmızı mutajen yapabiliyorsam bir dakika. 3 tane yapmam lazım ama yeterli gelecekse yapayım. Yeteri kadar varsa yapayım yani. Yoksa zaten yapamayacağım.
tanesini böyle yapabiliyorum. Ama 2 tane daha lazım. Bunu yapmak için de kırmızı mutajen lazım. Ha tamam, yapabiliyorum. Hadi. Niye takılıyor ki burada? Bak doluyor, tam ucuna geliyor, orada takılıyor biraz. Takılma dediğim de aslında oyun takılmıyor. Şey, orada bir duraksıyor yani. Yoksa oyun takılmıyor. Tamam, şimdi 2 tane daha güçlü kırmızı mutajen basıp o özelliği açabilirim, kan banyosunu. Hem de 4 tane puanım var, onu da kullanırım. Sherlock Holmes. Dizisini ben izlemedim de tabi Robert Downey Jr.'ın oynadığı o 2 filmde harikuladeydi. Bence sen muhakkak izlemişsindir kardeşim. Eğer izlemediysen tavsiye ederim. 10 numara 5 yıldız o filmler. Şimdi mutasyon. Ha, izle tabii kardeşim benim. İzle. İyi olur, kafanda dağılmış olur hep. Vakit de geçer. Diğer türlü ne yapacağız? Sıkılıyor insan. Geliştirebileceğim bir şeyler varsa üstün şeyi tam püf topu. Yağ veya iksir yapamıyorum. Neyse. Tamam. 1500 tecrübe geldi. İnşallah. Şimdi ana hikaye mevzusunu burada durduruyorum. Ana hikaye başka yayında devam ederim. Fakat şuralarda ünlemler var. Mesela bak şurada var, şurada var, şurada var. Bunlardan yapalım. İnsanlara yardım edelim. Mesela tam şuradan gidersem çıkacak bir tane karşıma. Değil mi? Çıkmadı. Nerede lan? Hay anasını, sağında kalmış. Heh, şununla başlayalım mesela şöyle. Birkaç tane yapalım. Please disperse. The exhibition is closed. Niye kapandı sergi? What's this about? Oh, la peyote give me strength. I can't bear this, please. I believe I've been clear. No presentation today. Oh, wait. Are you not that famous Rivialı Geralt'ın of Rivia? Evet, I believe I have work for you. Saw your notice. Mentioned a monument. The matter is a delicate one, but mind you, I pay well. Alas, I can say no more at this stage. Interested? Tamam, kabul. The statue. Just tell me what's the problem. Sana yardım edeceğim. Worth 1,000 words. More, I dare say. Senin dırdına derman olacağım. I'll show you. Niye? Çünkü ben dertlere derman olan bir Witcher'ım. Anlatabiliyor muyum? Here it is. Our pride and joy, Reginald Dalbury.
a giant among lovers. Gurur kaynağımız. Aşıklar arasında bir efsane, yaman ve cesur bir kılıç ustası ve hepsinden rakipsiz bir harp ve ork sanatçısı. Maşallah bütün faziletlere sahip. Kıymetli taşları kayboldu. Anladım. Heykelin billurunu yürütmüşler. Testislerini. No ordinary statue, mind you. The sole monument made using a cast of the great Reginald's own genitals, certified and authenticated. Sprung directly from his loins, they grant all who stroke them unparalleled virility. Allah Allah. All who buy a ticket, that is. Thus, you must retrieve those stones. Got my attention. Now tell me about this Reginald, all you know. There's so much to tell. Legend has it he and the architect Pharamond planned and laid out Beauclair. Impressed already. In particular, Reginald took great pains to kitapları da devise okudun o scapegoats zaman. for lovers Sen bayağı out of hakimsin their Sherlock Holmes literally and metaphorically. hikayesine He later kardeşim. made frequent use of them himself. Not out of Ben fear, sadece mind you, filmlerini but to izledim. avoid having to kill his Dizisine rivals. çok şey yapmadım da. Ne zaman Any kayboldular? idea when the theft took place? It must have been mere hours ago. I guided the last group through the exposition quite recently. Stones Son were grubu very gezdirmeyi much az in önce place. bitirdim. O zaman son gruptan biri yürütmüş. Got any suspects? Considering the vast potency of Reginald's prized pouch, everyone's a suspect. Who would not want it for himself? Need to look around. Might find a clue or two. Do what you must, as long as you return grasping Reginald's stones. Without them, Beauclair's entire tourist sector faces trying times. Trying times. Oy. Sıcak. It must. İyilik, güzellik ve dev granit kütleleri. Heykeli bir inceleyelim. Saw marks are straight and clean. Precision castration, I'd call this. Ay. Piece of coat fabric caught on the nail. Ceket kumaşı takılmış. Heavy on cologne. Smell ought to lead me to the thief. O zaman kokuyu takip ediyoruz. Bakalım koku bizi nereye götürüyor? Bakalım billuru kim yürütmüş heykelin? Heykelin billuru yani kendisine kim sürüyorsa ona bir güç kuvvet veriyormuş. Bir nevi mesir mahşuru gibi bir hikmeti var şeyin. Koku buradan solaymış, pardon. Ben sağa döndüm tabii. I would hate to come off as impertinent, but was it not you who won the tourney, Sir Greylock? Hop, pardon. Şu merdivenden yukarı. Scent leads to this Ne door. oluyor lan? Yavaş. Oop. Sorry to interrupt, I guess. Aman. This is not what it seems. Word of honor. I tripped, rolled, tumbled, and landed where she already lay. Allah Allah. Psst! Youth! That's not him! I swear, this is all an unfortunate coincidence. A series thereof. What? That's not my husband. You mean, not your husband? Who are you, and why are you in my home? Out, now, or I'll summon the guards. Dayı sen... Konuşmak istiyorum sadece. Calm down. Just here to talk. I believe we have nothing to talk about. Var. Oh, we do. Just to kick things off, you're in great form for a man your age. Çok formda gördüm seni.
I eat well, start the day with a glass of wine. That preserves the body wonderfully. Interesting. Might try it. Say, ever heard of Reginald Dobry, his statue? Everyone in the city's heard of it. Reginald's a paragon, a national hero. That's so. You seem well informed, Hughes. Maybe you know who stole Reginald's testicles. I can explain everything. This... Rosalinda! I know you're in there! You and that fancy pants of yours! Oh no, not him too. This really is not my day. Got you, you rogue! Prepare for a shellacking, scallop! What the laugh's this? Rosalinda! One I could forgive you. Salak herif, bir tane af mı ediyorsun gerçekten? Got nothing to do with this. Take me for a fool. I'll teach you to fish in Ya another salak man's salak pond. sen de siktir git ya. Hadi git evine. Got no time for this. Go home. Uza. Yes. That'll be best. I'm done. Allah Allah, artist. Ne işim olur bunlarla? I don't know you, but that would have gone horribly for Dayı sen de ver şu billurları, gideceğim ben. I thank you for saving my skin. Aynen, hadi. So, time to talk. Rosalinda, my dove, please allow us a moment. All right. I admit I stole the stones, and you will never believe it, but they work. Today, Rosalinda and I will 3 times and counting. 3 times? Impressive. Isn't it? At my age, that's more than the entire Geçen oyunun last toplamından decade. daha fazla. Abi çok detay verme be. Stole those stones and you gotta return them. Evet ama almam lazım onları. Listen, perhaps we might strike a deal. Hmm? Let me keep the stones. I'll pay you. Grant me this, I beg you. Olmaz, taşlar kalamaz. They made me young again. Olmaz, onları götürmem lazım. No chance. Need to take the stones, pure and simple. But if you were to leave them with me for a day or two, 3 at the most. Shit out of luck. Sorry. Evet. At the day's end, it's good I had a chance to use them at all. Ya bir de bunun sonu yok yani abicim, sen bunları doymazsın ki 2 gün daha, 3 gün daha dersin bitmez o yani. Tadını aldın mı daha fazla olur hep. Ben gidip şimdi adama heykelinin billurlarını vereyim. What's his name? Drumming up work for yourself, Al, getirdim. Well, have you recovered Reginald's family jewels? Aile taşlı. Yep, got them back. Lepiotus luscious lips, it's them! It's really them! I hope this modest reward nonetheless conveys the extent of my gratitude. And look in on us tomorrow for the grand reopening. You shall stroke Reginald at no charge on the house. Şimdi bir iki tane daha ünlem vardı buralarda. Mesela şuna gidelim, hemen arkamda kalıyor.
Snow White. Name's Geralt. What can I do for you? That hair, the scar, Saçlar, the yara izi, frown. bakışlar, It's all hepsi mükemmel. Something you actually want from me? Or are you just gonna go on gushing about my attributes? I admire, good sir. Admire and desire. Such a threat in the eyes. Allah Oh, öyleyimdir. so manly. Öyleyimdir yani. If you're trying to get me to meet with you some evening, afraid you're just wasting your time. An evening? Impossible. I shall require the soft light of mid-afternoon for this portrait. Portrait? Indeed. Yours. En face. Actual size. With the finest vista Toussaint affords behind you. Portremizi çizmek istiyor. Pose for me. You must. Naturally, I shall pay the compensation. Ödeme de yapacakmış. Olur. Don't see why not. Long as it doesn't take long. It shan't. Never worry. With but a short distance. A perfect landscape. Let's go then. I need only fetch my easel and pallets from my store. Al paletlerini We shall meet at noon at the western gate, near the palace. Tamam. Buluşalım. Gel Roç. Canım benim. Bunu burada yapamazsın. Allah Allah. Onu yapamazsın, bunu yapamazsın. The light is Öğle vakti mi dedi? Al öğle vakti sana. The moment. Hadi. Hadi gidelim. I'm here. Let us go. We should arrive in time to have the best light of the day. Tamam. Hadi. Let's go. The things I do for art. We had best ride there. We'll arrive fast. Lifting hand to mouth. Why I stand A work of mine. Turtle dove o'er the heath hangs in the ducal palace. So does a cockatrice I cut down once. It's stuffed, maybe even with heather. I once had a cockatrice feather brush. Best thing for laying down tempera. I no longer have it, sadly. My blasted cat swiped it. Why would a cat want a brush? To paint with, of course. And it was no common brush. Fantastic, as I said. And fantastically expensive. Hang on. Got a cat that paints? Yeah, if you care to call it that. He merely copies the works of his betters. And poorly at that. Your cat? Yes. Pierre Auguste Moustachois. It's no Bıyıklı surprise you've not heard of him. He's a second-rate hack and a thief. We'll continue on foot. Bıyıklı oğlu ne ya? Gorgon etekleri. Ladies, gentlemen, my lieges, forgive me for being forward, but have you perchance seen a set of paints and brushes nearby?
Eugenie, I believe this peasant wants something from us. My paints, my brushes, I had prepared them. They were here. We've not seen any journeyman's tools, my good man. Of that I assure you. There a problem? Yes, an immense one. I cannot possibly paint without my... Tamam, bulacağım. Damn it. Sure you left them here? Yes, right there. Tamam, o zaman aramam lazım buraları. I think it is life that imitates art, and not vice versa. Right you are, Fingal. Take Baron de Cordell for one. Oh yes, that nose. He actually had a mage enlarge it after he Spilled paint. Reeks to high heavens of turpentine. his cousin. Footprints. Smudged. O zaman takip edeceğiz. Footprints. Clear, but curiously small. Another stain. Could very well be a lead. Neyse, devam. Kokuyu takip ediyoruz sonuçta. Got paint drops here too. Knackers. Ya gerçekten sinirim oluyor. Aptal yaratıklar. Empty container. Painter can't use this. Paints. Don't look ruined. Painter should still be able to use them. Cave paintings. This here looks a bit like a necker. Big blobs. What? A troll? Neckers depicting their victory over some trolls? That even possible? Necker propaganda? Necker propagandası. Ya diğer taraftan çık. Buldum boyalarını. Found your things. Splendid. Where were they? And... is this all you Şansına found? küs. Should have kept it all with you, not left it lying around. Followed some paint tracks to a necker lair. Seems the beast's made off with your supplies. Aynen öyle. Used it to paint a fresco on one of the cave walls. Looked something like a battle scene to me. Impossible. They splashed paint on the wall in a rage.
unimportant. In any case, it's a good thing you've... Tamam. Shall we? Hadi gidelim. We have had fantastic luck with the weather. The light is perfect, absolutely perfect. Painting this masterpiece gonna take long? A mere 6 hours. The sun won't allow us to work any longer than that. Oh, but the time will fly by. We'll chat, swap tales. Better yet, let me down a potion. Time will definitely fly by in a state of lethargy. No need to swap tales. No, no, no. Your expression, your posture, they must be just so. You must look alive with fire in your gaze. Lethargy is out of the question. Come on, give it some thought. You could title the painting, A Witcher Lying Senselessly on the Heath. You jest. A jesting witcher. Çok şakacıyımdır. Hey ya. This the place? Yes. Just look at the view. Breathtaking. The perfect background for our masterpiece. Pretty, I guess. Now, you must carefully consider in what pose you wish to be immortalized. All right. Considering. Ver pozunu Geralt. Bir süre sonra. All is ready. We may begin. Have you decided on the pose you'd like to adopt? At üstünde. How about I be on horseback? Evet, o da ölümsüzleştirilmeyi hak ediyor. Oh yes. Benim a tüm belalarda vardı hayvan. exceptional idea. But I would rather you perch atop Alexander, my mount. I've trained Hayır to ya, ben pose. Roach istiyorum. I shall paint in the carcass of a slain griffin later. Now, raise your head oğlum, to ben exude pride. kendi atımı Thrust dedim. your breast forward. Go on, breast forward. I want to see those hocks extended. Ahem. Is the horse paying attention? May I begin? Or would you rather try a different pose? Devam et ya. Go ahead. Now, if you wouldn't mind, that look you gave me when I first asked you to Bak pose. Roach'un kalbi kırıldı Would you arkada. be so kind as to adopt it again? That intense scowl of an angry wild ram about to butt heads. Yes, excellent. Now, hold that. Do not budge. Birkaç saat sonra. This gonna take much longer? Kolum yoruldu. Not much at all. We'll run out of daylight soon. Please, keep your head still, in the same position. Fine, I'll try. I'll also try to remember to never trust a painter again. Griffin! Yeah, I know. You'll paint one in later. Harbiden geliyor. A griffin! Run and hide. Dearest mommy! Aa, evet. Griffinlere... Bir dakika, Griffinlere ne gidiyordu? Melezlerdeydi bu herhalde. Melez ya, art ve şarapnel. .
Ağır da güç. Oha oha. Tamam, kendi kendine ölecekmiş. Vay be. Harbiden Griffin geldi. Is it safe? Yeah. Ha, Come güvenli. on Çık out. dışarı. And no wonder no one ever came here. It was a griffin's hunting ground. Oh, that thing scared me to death. Not quite to death. You are alive. Abim hoş Not geldin. least because you chose a witcher to sit for you. How's the painting? Evet, It evet, survived too? Tam yerine geldin abi. But I cannot show it. Ben de biraz now. ana hikayeyi I ilerlettim. never display unfinished work. You can see it tomorrow. Şimdi After haritada midday, bir where iki we met. ünlem yapayım dedim. Bundan önce de şeyi yaptım. Şu heykelin billurlarını çalıyordu ya ihtiyarın biri. Ondan alıp geri veriyordum sahibine. Onu yaptım. Sonra da işte tam bunu yapıyordum. Sen geldin abi. Senin yayın nasıl geçti abicim? RDR'de haritadaydım. Mis. Özlemişindir abim RDR'nin o doğasını. RDR çok başka oyun ya. Ya oyun çok yer kaplaması aslında RDR. Bir 100 GB, 110 GB yer kaplıyor. Böyle PlayStation'da da böyle en az bir 2 TB'lık yer olsa atıyorum. Ya da aynen bir 2 TB yer lazım. O zaman hep böyle bir köşede duracak o aslında. Canı sıkıldıkça girip oynayacaksın da. Sen iyi yapmışsın abi. Ben izleyeceğim zaten tekrarını. Vallahi ben de özledim RDR'yi de işte şimdi başka oyunlar var diye bir de kanalda serisi de var. O şey yapmam ama senden izleyerek o açlığımı doyuracağım abi. Griffin'i de dahil et. O kadar öldürdüm ya, zahmete girdim. Dekor olsun. Nasıl olsa adam arkaya Griffin çizecekti. Gerçeğini çizsin. And the textures and the proportions. It will do. Yes. Bu arada sırtımdaki kılıç, gümüş kılıç, o 5 erdemden gelen kılıç abi. Şimdi görev bitince şey yaparım. Çok efsane kılıç o. Güç topluyor kılıç kendinde. Sonra o güç birikince kılıçta rakibi yani yaratığa vurduğunda patlatıyor böyle. Patlatıyor derken tabii gücünü dışarı vuruyor. Şimdi gösteririm şey bitsin. Cansın abim benim. Tabii vakitlice yatarsın abi. Yarın da malum işbaşı yapacaksın. Tahminimce erken kalkacaksındır zaten abi. Heh. Kılıç bu abim. Buna şöyle görüntü falan muazzam. Dur şöyle envanterden zoom yaparım ben ona. Dur çıkar bir daha tak şunu eline alsın. Heh. Şöyle kılıç. Kılıç çok güzel abi ya. Bir de özelliği de güzel. Mesela ne diyor? Her bir darbe kılıç hasarını %10 arttıran güç yüklemesine sebep olur. İşte o anlattığım mevzu. Yüklenen güç zamanla ya da hasar alındığında kaybolur diyor. Tam güç yüklenmiş bir kılıç her zaman kritik vuruş hasarı verir. İşte o patlama dediğim zaten o kritik vuruş şeyi. Ya kılıç güç topluyor yani üzerinde. O topladığı güçle de en sonunda dışarıya vuruyor. Böyle hasarını arttırıyor kritik şeyi. Evet. Dün Trish söyledi hatta bu kılıç ilk oyunda Witcher 1'de
Zaten bizimmiş bu kılıç. Da Geralt kaybediyormuş onu. Zaten ben bu kılıcı Göl'ün hanımından alırken o da şey dedi. Bir daha kaybetme ha dedi. Hani sen erdemli bir insansın şeysin. Zamanında kaybettin. Bak şimdi yeniden yolunuz kesişti. Kaybetme bir daha kılıcını falan dedi. Dün de Diriz sağ olsun öyle bir detay vermişti yani. Witcher 1'de de zaten bu kılıç bizimmiş aslında. Biz kaybetmişiz. Şimdi bir gün bekleyeceğiz. Hadi gidelim adamın dükkanının oraya. Tablomu alırım. Ay takıldım. Bu nasıl bir yönlendirme? Tam buradan diyorum. Heh. Patika yok, bir şey yok. Ya Chris zaten A'dan Z'ye gerçekten dün kendisine de söyledim yani ben oyunu oynadığımı zannediyormuşum. Yok öyle bir şey yani abi. Kız sağ olsun neler bir taktikler diyor. Şu zırhı alırsan şununla diyor harmanlarsan aynı anda şu mutajenleri falan da yaparsan diyor. Sana diyor vurduğunda diyor canavar yaratık her kimse artık. Ben neredeyim? Hasar yemiyorsun üstüne adam yani sana vurulduğunda ya Roach hoş bu ya. Gel beraber gidelim içeri. Ya tamam Roach Allah aşkına ben intihar edeceğim şurada. Al beni. Yani öyle hani kombinasyonları falan yani A'dan Z'ye hakim. Gerçekten dün kendisine dedim ya ben oynadığıma utandım yani dedim. Ben hiçbir şey bilmiyormuşum. Evet. Vallahi bir troll hayvan ya geçti kapının önüne. Cins. Geldim dükkana. Şimdi mesela ay pardon. Şöyle bir gün saralım. Sonra bir de sabaha kadar sarayım. Herhalde yeter. Mesela şöyle tam sabah 6. Yok. Otomatik geçti. Bakalım nasıl bir şey çıktı. Ben at üstünde poz vermek istedim. Daha önce vermedim sanırım hiç at üstünde. Bakalım nasıl bir şey çıktı ortaya. Ablacığım bir çekil de göreyim. Ya bu nedir ya? Greetings. Çıplak çizdin beni ya. Mis gibi zırhım var üzerimde. Niye soydun beni? Allah Allah ya. Ya güzel diyelim de gönlü olsun adamın. It's nice. Shows a lot of evet bazı detaylar uçuk. Mesela benim hiç don't kıyafetimin call it dressing olmaması. before posing though. Some of the other details are a bit off too. Well, the imagination is an artist's Evimde duvarıma asarım artık. Heard the same from a certain poet. He embellishes in the dreams chiefly. İşte Geralt'ın şeyleri. Perhaps Sanat you'd anlayışı. care to buy the painting. Ha bir de satın alacağım Given senden. our rapport, I shall take a loss. For you, I'll part with it, I will, at a special price. Ulan ben amına koyayım ya. Why not? It'll make an Ne interesting herifsin? memento. Though I don't have to Griffin call geldi the price a kurtardı. bargain. Boyalarını aldım bir de hala benden para mı Indeed, istedin yani? few have the sophistication. Sus konuşma. Caz yaptım. Dingil. Şu
Arkada da bir ünlem var, onu da bakalım. O bize ne diyecek? Ah, the serendipity. I'm so... Master Johnson abi Witcher, benim. what luck to happen upon you. Got work for me? New contract? Of the contract in question, you acquitted yourself beautifully years past. On your last Bu banka görevi ya. Bu banka görevi var ya. I was in a bit of a bind at the time. Do you remember? Yet I swore a solemn vow to pay you in full one day. Guess it rings Banka a bell. görevini oyuna koyan You went on aklıyla your bin way yaşasın before ya. I could settle matters with you. So I took your coin and placed it in an account for Gerçekten bir bankada yaşayabileceğimiz tüm What mağduriyetleri kind of account? oyunda da yaşıyoruz. At Cianfanelli Bank. You need but walk in and withdraw. The sum must be rather substantial by now. Her şey banka görevini mi diyor? Head over there first chance I get. O kadar uzun değil aslında ya. Bankada birkaç iş oluyor, bir şey oluyor. Ha, sonra bir hafta bekle diyor tabi paramı şey yapmak için falan. I came out of Oxenford Academy with high honors, yet any broad-shouldered lumper. Ben onu hızlıca yaparım abim şimdi, hiç sıkıntı yok. Tabi akşam vakti de bankaya girersem herkes beni yanlış anlar, o yüzden. Ben şunu şöyle sabah saatini alayım. Banka işim varsa erkenden geleceksin aga. Dükkanı sen aşağı hatta, bankayı. Need to come back during the day. Hay anasın ya. Gündüz vakti. Bu ne? Gündüz değil mi? Hadi 10 olsun saat. Artık saat 10'da açılmıştır banka. Ablacığım benim ödül varmış. Hesabım varmış burada. Param varmış. Boşaltın kasaları. Welcome to Cianfanelli Bank, where we look after your coin as if it were own, and the customer's always right. How might I be of service? Biraz para Got an çektim. account here. Like to make a withdrawal. Naturally. Your name? Geralt of Rivia. Wait a moment, please, while I find the relevant record. Ben oynarken ilk oynadığımda çok komiğime gitmişti ya. Ulan gerçekten dedim, bir bankada yaşayabileceğin gerçekte tüm aksilikleri bu oyunda da yaşıyorsun. Aksilik değil de işte şeyleri. Yok sıra bekle, yok şeylerin suratsızlığı. Oh, kediye bak. İçim dışım kedi oldu. I'm afraid I can't help you. Extraordinary circumstances, you see. There's a note in the records. The account holder is dead. Şimdi beni oradan oraya yönlendirecek. That's inaccurate. It's some kind of mistake. The note is clearly an error. To reactivate the account, 38 you'll kodlu need is. permit A38. For more information, please go to Tamam. Şimdi vezne birden Where's window number 1? 62. Bakar mısın? Welcome to 62, Cianfanelli Bank, where we look 38 after işte your neyse. coin as if it were O our lazım. own, 68. etc. How can I help you, sir? İzin I'd like kopyası. to Heh. reactivate my account, so I need a copy of A38. Wrong window, I fear. Beni buraya yönlendiler. Ne demek yanlış? What do you mean, wrong window? I was told I'd get permit A38 here. Please remain calm, sir, or you'll rupture a vein. Benim damarım hep çatlak. So just tell me where I get this stupid document. Perhaps upstairs, in records, or downstairs in the archive. Üst You must katta ask them, sir. kayıtlarda, aşağıda arşivde. Do just Oo. that. Haydi. Ya o kadar gerçek ki şu görev. O kadar doğru tespit ki. Sorry, gotta get through. Hold there. What is this? Back off the queue, sir. Kaynak yaptım ama kusura bakmayın. Welcome to Cianfanelli Bank, where we look after your coin as if it were our own. And the Bekleyecek customer halim is yok. always right. How might I help you? This where I get permit A38?
Naturally. Just hand me your Form 202, please. 202 ne oldu form? Form 202? Just what are you trying to pull? Sir, I'm not pulling anything. Just following procedure. Permit A38 can only be issued upon presentation of Form 202, as stated specifically in Ordinance N60. Dıdısının Please, dıdısı. go to window number 1. Just came from there. Tamam. Formu alıp geleceğim. Ya şimdi bu bana kızacak. You cut in front of me, sir. Bankada kavga mı çıkaracaksın gerçekten? Yok, ben hep buradayım. Did no such thing. Been standing here the whole time. Is that so? You know you're the third today to try that ruse. I will not stand for this. Just go on, hit. Oh, gentlemen, if you wish to raise a ruckus, do it outside. Outside? No! Ay bir de seninle mi dövüşeceğim? Hadi dövüşelim. Madem dayak istiyorsun. Gerçi biraz ben hem suçlu hem güçlüyüm ama. Ne yapayım ya? Ne yapayım? Ne yapıyorsun böyle? Gelin. Köşeye. Kelebek gibi. Hadi sokarım. Hop, yemedi. Yazık ama bak şimdi adamın yerine koydum kendimi. Hem hakkını arıyorsun hem dayak yiyorsun. Kötü bir şey tabii. Come on. Ayda. Where the hell she go? Nereye gittim? Airball maid. To follow the scent could be the lead I need. So you see, she claims puffed sleeves will be in fashion next season. Excuse me. Got something I gotta take care of at window You 1. cannot be serious. I too find it hard to believe. Excuse me. Can you not see what it says there? We're on our break. Celine, darling, sign this for me, will you? Ulan bir bok yapmadan öğle arasına takıldım kaldım. Listen, there's We something are on break. Ah, you try to be polite, it just never gets through. Got no choice, I guess. Need to wait till they're done with their break. Otur ve bekle. You must wait. They have the break now. Ya ilk ben geldim. Ona rağmen öğle arasına kaldım ya. What do you hope to get? Permit A38. They'll guess I need Form 202 as well now. Form 202. Şuna bak, sakalım uzadı bankada. Easy. Certificate P. Now, that is a challenge. But, as we are both for... Buraları iyi biliyor gibi. See, you know this place pretty well. Must have taken care of a good amount of Vallahi business. çöktü abim ya. Naturally, my friend. Naturally. Indeed, I've managed to Ama work harbiden the çok system sinir bozucu ya. a time Mesela or two. oradan oraya You yönlendiriyorlar. see, such things O kadar require birbirinden finesse. kopuk işliyor ki aslında bu mevzular. Otherwise, Her devlet dairesinde you're var. stuck. Oradan oraya yönlendiriyor. I have seen them Diyor try ki biz everything. buna bakmıyoruz. Magic, hypnosis, Ha, bu var mı? O bribery. yok. Nothing works. O yüzden Might as çok well hoşuma go if gidiyor bu nothing görev. works. Özel bir There's nothing I görev can olduğu do. için. Be kind, be pleasant. This and only this. The woman here, she sits at her window 12 hours each day without hearing so Ha, much şimdi as a kadına good day güzellik from anyone. yapacağız. Onu mutlu edeceğiz. Evet. Ablaya bir çiçek falan mı vereceğiz? But Ne muster yapacağız? up some flowers, some perfume. Well, you will resolve your matter lickety-split. Çiçek ve parfüm. Right. Var mı Certainly çiçek worth ve a shot. parfüm? Good luck. Gwent oynayıp vakit kaybetmek istemedim bununla ya.
Welcome to Chanfanelli Bank, where we look after your coin as if it were our own, etc. Vesaire vesaire. How can I help you, sir? Çok güzelsiniz. Need Form 202 to get a copy of Permit A38. Do you know that? Couldn't have told me? Wasted a lot of time because of you. Please, sir. There's no need to lose your temper. I thought it obvious and thus needed no stating. The form will soon be ready. Name and surname? Neyse mutlu edemedik biraz da. Let me find it. Gedon Gemel. Here it is. Rivialı Geralt'ın. Geralt of Rivia. Sorry, sir, I cannot issue Form 202. Excuse me? The applicant in question has been declared dead. Ölü ilan. Officially. Now, do tell me, sir, how am I to enter that into the ledger? Ha varmış, tamam. Dur, cazibemizi konuşturalım. Yok, ya da parfüm vereyim. İşin ucu başka yere gider, sonra sakata gelmeyelim. How would you know that, Ben bir söz verdim, sözümü vereyim yani. When you walked by, that scent you wear, lovely. So I thought to myself, bet she'll like this too. Oh, but I shouldn't. Really? Edersin. Please accept it as a token of my thanks for your help with my file. Oh. You, sir, are quite the charmer. Teşekkür ederim tatlım. Please, Hadi wait a bana bir moment. güzellik yap. I shall fetch Master Cinfanelli. Perhaps Cinfanelli. he'll arrange something that excludes the paperwork. Ha şöyle. Daha öncekilerde çiçek vermiştim sanırım. Bu sefer de parfüm oldu. İlk başta azarlayınca dedim ne oluyor? Hiç seçenek sunmadı çiçek, parfüm falan diye. You tell him don't disturb, but no, always some bugger who can't stand to wait. Plough me, who's this? Hearty greetings, Master Geralt. You haven't paid us a visit in eons. Been a bit busy, but I'm back now and I need your help with something. Of course. Now do tell, how can I help you? Hesabımla ilgili Got bir a sorun problem var with burada. my account. Wanted to Onu bir withdraw some çözelim. coins, see, but No problem there, we'll get you paid up in a jiffy. Just gonna need to Ulan beni settle ölü your ilan etmişsiniz. tiny wee trifle. Nasıl koyarım ha? heard that already. Permit A38, among others. Oh, my hands are tied without them, Geralt. But I see you're a quick learner in the ways of banking. You'll get them in a heartbeat. Başka mazeret istemiyorum. Param oldu. No more excuses. Pay out my coin, now. Come on, Master Witcher, for why the ire? There's no need. We'll have it all for you. You just need to see the necessary documents. Ben senin ne Got bok a yediğini document biliyor right musun? here means a hell of a lot more than any of your forms or permits. Have a look. Her enlightened highness. She's Ya majesteleri. Mm-hmm. And as her personal emissary, I demand access to my account right now. Oba, özel yetki kullandım. Aye, Master Witcher. This way. Hadi bakayım yürü. Ben senin ne bok So yediğini how's the biliyorum. trade these days, Master Witcher? Can't complain. Good for you, because in our neck of the woods things are dark, dark shite. Wine sales are stuck in the muck and sinking deeper. It's the fucking wretched names, I tell you. Folk out with the duchy haven't any notion how to say Cote de Blessure and all that. It twists their tongues in bloody knots. Makes them ashamed to ask for it. Done. Deposit box 256. 256 oldu, Last one emanet on the kutusu. right. What the hell's this, Chanfanelli? Box is empty. Well, coins got to circulate. So when we learned you were dead, Master, we, circulated yours. Purchased stocks, Ben bonds, ölmedim birader. invested in a few vineyards. Before we knew it, there was hee-haw left in the box. Really ought to call it what it is. You robbed me, plain and simple.
Nay, Master Witcher, never. I wouldn't dare. Oh, you'd dare. And now you'll answer for it. Open the gate. Master Witcher, I'll pay it all back, every red copper. I swear it on my nana's beard. Bir haftam var aga. Bir hafta. Got a week. Not one day more. Yoksa gelir buraya hepinizi doğrarım. You shan't regret this, I swear. I'll rustle it up. Have it Sıkıyorsa verme paramı. See you then. Şimdi bir hafta ileri saracağım. Görevi tamamlamak istiyorum çünkü. Oyuna bırakmam yani. Tamam. Şimdi gelelim işin meditasyon kısmına. Bu bir. Hop. Gelsin iki. Dingile bak. Beni öldü gösterip parama çökmüş. Yavşak. Bu üçlü bu arada. Bu 4. Bu 5. Bu 6. Bu da 7. Şimdi bir de tabii gündüz vaktine çekeyim. Hatta tam öğlen yapalım. Garanti olsun. Oh. Bir haftadır burada oturuyorum. Çökmüşüm dükkanın önüne. Söke söke alacağım onları. Ha. Nereye gidiyorsun lan? Kaçıyor muydun lan sen? What is it? Got your coin, sir. And a wee gift to thank you for the trust you showed. This blade's the Reckoner. Ha, kılıç da veriyor ha. İyi bir hafta. Yok kaçamaz abi. Ulan veremene 500 kron mu verdiniz? I'd like to apologize for the whole Ben daha büyük bir meblağ zannettim. Bir de hazır şeyken benim döviz bozdurayım. O kadar geldik bankaya. Oha. Welcome to Genfinelli Bank, where we look after your coin as if it were our... Döviz alım satımı yapmak I'd like to change istiyorum. Bayağı birikti çünkü. 9818. Üf, güzel. Come by later. Ekmeğimizin peşindeyiz her daim. Daha da bana bak cüce. Vururum seni ha. Uçururum kelleni. Dingile bak. Döviz önemli vallahi öyle abim ya. Döviz önemli. Ne bu defter düren? Yok bu mu? 368'e 450. Yani zırh delmesi var. Ayaz hasar, zırh delme, kritik vuruş, hasar bonusu. Ha, o zaman bu defter düren iyiymiş ya. Şuna bir de güçlü bir taş atalım. Şimdi neyi vardı bu kılıcın? Bir dakika. Zırh delme, kritik vuruş, kanamaya sebep olma. Ben de işaret şiddeti koyayım o zaman. Güçlü iğne. Şuraya bir tane atalım. Diğerlerini sonra hallederim. Vallahi fena kılıç değilmiş abi. Güzel. Güzel güzel. Şimdi 3 tane ünlem yaptık. Bakalım başka var mı öyle? Aslında var da dolaşmak gerekiyor.
Neyse ben buradan berbere gideyim. Şurada tıraş olayım. Sonra da evime geçeyim. Ah, gitmeden önce şuradan tablo alayım. Orada nasıl olsa paramız çok şimdi. Para. Bir de zırhçılara üstündeki şeyleri satayım, kullandıklarımı. Selamünaleyküm. Tabii biz sakala çeki düzen vermek önemli abicim. Çok haklısın. Şimdi bunu tutarım. Bunu al. Bunu al. Bunu da al. Başka da bir şey yokmuş zaten. Bir de üstüm başımı onarayım. Tamam. Hafifledim resmen. So long. Atlarım vallahi ne olduğunu anlamaz. Bu adamda tablolar vardı bayağı. Pardon. Fazla kaptırdım kendimi. Welcome, good sir, to Dupont and Sons Emporium of Diverse Aynen. Merchandise. Memnuniyet garanti edersin. Bakalım. Show me what you got. Ne kadar memnun edeceksin beni görelim. Bu kıyafetler dursun. Aretuza Kulesi. Ha bunu tamam. Bu şey. Ne oldu be? Ha. Seri. Oy alırım. Başka birkaç tane alayım şimdi. Duvarım boş kaldı. İmparatoru ne yapayım ya be? Görevinden dönen şövalye. Natürmort. Bu ne? Edward'ın görüşü. Matilda'nın ilk adımları. Ludovic'in gelişi. Beauclair sarayı. Bunu alayım. Saray manzarası güzel olur. Çok basit kardeşim. Sen gevşek gelirsen benim sohbetime, hani gelmiyorsun geldi mi gevşek konuşursan ben de seni yollarım güzelce. Hani bir merhaba demeden sen ne ara 108 oldun la diye sokak ağzı konuşursan seni 90'a çakarım buradan yani. Bilmem anlatabildim mi? İstersen bir daha gevşek konuşabilirsin yani. Sıkıntı yok. Yine yollarım seni 90'a. Efendi gibi izlersen izlersin. İzlemezsen yollamasını bilirim ben senin. Gelip gelmemen beni ilgilendirmiyor ama geldiğinde düzgün konuşmazsan seni yollarım istediğim yere. Van Rock. Bu çok tanıdık geldi. Otacının kulübesi. Akbostan. Eski bir hisarın harabeleri. 2 tane mi aldım ben şimdi? Neyse 2 tane yeter şimdi. So. Neyse kardeşim uzatmana gerek yok. Ben kimseyi boş yere engellemem. Gevşek konuştun diye engelledim. Bir daha gevşek konuşursan bir daha engellerim. Bir daha konuşursan bir daha engellerim. Burada benim borum öter. Bu iş bu kadar basit. Yani
Ben sadece 108 olmuşsun dedim, bunda bir şey yok deme yani. Allah Allah. Kimse boş yere şey yapmıyor. Bundan sonra boş yapanı yollarım yani. Bak şöyle oluyor bak. Bak şimdi dikkatli bak. Böyle oluyor işte. Bak berbere gidecektim. Ben unuttum senin yüzünden. And what do you get for all that work? Hook in your back, what's your on in Evim de ne güzel oldu ya. Hayır, adam gelmiş. Adam dedim, pardon. 10 yaşında çocuk geliyor. Buraya ben kendi portremi asayım ya. Ulan çırılçıplak, bu benim özelim yani. Bu burada dursun. Merhaba abi falan demek yok. Sen ne ara 108 oldun da hayırdır? Nesin? Bağcılar kekosu musun sen, anasını satayım? Allah Allah. Üslubunu bilmeyen insandan nefret ediyorum yani. Buraya da sirimi koyayım ya. Yerim seni tatlı kız. Şimdi nere boş kaldı? Şurada 2 tane yer var. Ben az tablo aldım sanırım. Burada Olgierd'in tablosu var. Kılıçlarımız, her daim zırhlarımız var. Buraya bunu koyduk. Bökler Sarayı. Bu bayağı büyükmüş. Buraya da bunu koysam. Biraz asimetrik oldu ama. Yo verdim abim yani. Gerçi veriyorum da onu 300 saniye veriyor. Kalıcı olarak vermiyor. Kalıcı olarak verse benim için daha rahat olur yani. Ben o üzümlü Lisa'yı, bunu, Keti bile banlarım yani. Bu üçüne tilt oluyorum, yalan yok yani. Buraya da kalkanımı koyayım madem. Konuşmasını bilene sabaha kadar konuşuruz burada. Ne muhabbetler ediyoruz yani. Yorulmuyoruz, etmiyoruz. Adam gibi konuşan her daim kapımız açık. Ama gelirsin önce bir merhaba abi dersin. Bayağıdır yoktum buralarda dersin. Aa, ne o kırmızı? Oy. Ha işte bu arada lanetini kaldırdığım kadın bu abi. O kaşık laneti bu teyze. I thank you for letting me stay. I cannot remember when last I was this happy. Benim evin aşçısı oldu bu kadın. Bunları zaten sormuştum ya. Take care, Witcher. And remember, you always have warm food awaiting your return. Evet, tam engel yok. Böyle Twitch'teki gibi falan olsa abim. Ya belki ileride gelir de geldi mi şey olur. Neyse fark etmez. 300 banlarım böyle. Hiç sıkıntı yok. Hayır, beni bir de şey sinir ediyor abim ya. Karşındakini bir kere biz onlardan büyüğüz. Bu bir. İkincisi, karşındakini aptal yerine koyulmasına da sinir oluyorum. Bunu sana da yapıyorlar, bana da yapıyorlar. Aklınca laf ebeliği yapıyor. Bizim anlamadığımızı düşünüyorlar. Ben ona da sinir oluyorum yani. Ama yok, bundan sonra senin dediğin gibi abi. Boş yapanı yolla. Yolla. İstediği kadar ağlasın dışarıda. A witcher. We could use one around here, full time. Evet. Zula'ya koyacaklarım var.
Şunu koy, şunu koy. Şu şık elbise, elbise diyorum. Kıyafeti de koy. Burada bir şey yok. Tamam. Ay. Bir hatunum eksik şu evde. O da olsa var ya. Üf. Evim güzel ev. Öyle abi anlıyoruz tabii yani bizden kaçmıyor. Ah neydi o? Tamam başka bir şey yok. O zaman yayına başladığım noktada tam şu güzel manzarada bugünü de bitirebilirim. Ya kardeşim daha açıklama istemiyorum senden. 300 saniye ne çabuk geçti. Biz anlayacağımızı anlıyoruz. Boş yapmana gerek yok. Demem kardeşim. Demem. Neyse. Belli ki konuşacak bu arkadaş hala. Onu bir aradan çıkartayım. Öyle. Hiç tutmayacaksın abi ya. Tutmayacaksın. Evet. Abime eşlik ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın abim benim. Cansın. Ben de senin yayını yarın izleyeceğim. RDR'yi özledim ben de. Bir senden görmek güzel olacak. Senin de emeğine sağlık abi. Şimdiden bu arada kolay gelsin. Yeni işin hayırlı uğurlu olsun abi şimdiden. Ne diyeyim de bile. Yoruldum. Sen süpersin abi benim cansın. Çok teşekkür ediyorum. Onun dışında yazan yazmayan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Aynen öyle abi. Yayınlara tam gaz devam. Sen açtıkça zaten sendeyiz abi hiç. O konuda şeyin olmasın, şüphen olmasın. Cansın abi. Evet. Sen de cansın abi. Beni izleyip bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum dostlar. Bu güzel manzarada başladık. Bu güzel manzarada bitiriyoruz. Bir sonraki yayın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Belki ana hikaye olur. Belki çevreyi dolaşmak olur. Bakalım göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceleriniz olsun efendim. Hoşça kalın. İyi geceler Güven abicim. İyi geceler.